өөрсдөө нэртэй биш. Адамын үр өдөн болж гэмтэн болж төрөөд гим нүглийг хийсээр байгаад гим нүгэл дотроо үхэхийг хэлж байгаа юм. 그러니까 아담 안에 있다가 이 주님 안에 들어올 때 죄를 사함 받은 사람은 이제 주 안에 들어와 있는 사람입니다. Адам дотор амьдарч байгаад эзэн дотор ороод гим нүглээ уучлуулан орж ирсэн энэ хүн бол эзэн дотор байгаа хүн. 예수님이 내 대신 형벌을 받으셨기 때문에 나는 형벌 받을 필요가 없게 된 겁니다. Есүс эзэн миний өмнөөс тэр гим нүглийн шүүлт хараалыг авсан учраас одоо би шүүгдэх шаардлагагүй юм. 예수님이 대신 형벌 받았으니까 우리는 형벌 받을 필요가 없습니다. Есүс эзэн тэр шүүлтийг авсан учраас бид нар шийтгэлийг авах шаардлагагүй. 예수님도 형벌 받고 나도 지옥 가면 예수님 헛되게 죽은 겁니다. Хэрвээ Есүс эзэн шүүлтийг нь аваад бид бүхэн там руу явлаа гэх юм бол Есүс эзний үхэл дэмий хоосон зүйл болно. 우리는 뭘 믿습니까? Бид бүхэн юунд итгэж байгаа вэ? 예수님이 내 대신 형벌을 받았기 때문에 나는 심판을 안 받는다는 걸 믿는 겁니다. Есүс эзэн миний өмнөөс тэр шүүлтийг авсан учраас би одоо шүүгдэхгүй, там руу явахгүй гэдэгт итгэж байгаа. 그래서 이 죄점을 벗은 사람은 이제 아담 안에 있다가 주 안에 들어온 사람인 겁니다. Тэгэхээр энэ гим нүглийн ачаанаас ангижирсан хүн гэдэг нь Адам дотор байж байгаад эзэн дотор орж ирсэн хүнийг хэлж байгаа юм. 그래서 우리는 이제 구원을 받을 때 주님 안에 들어왔습니다. Бид бүхэн аврагдах үедээ эзэн дотор орж ирсэн. 예수님 말씀하시기를 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 했습니다. Есүс эзэн айлдахдаа хавчиг хаалгаар орохыг хичээ гэсэн баг. 들어가기를 구해도 못하는 자가 많다고 했습니다. Орохыг эрэлхийлж ис чадах нь олон байна. 이 사람이 무거운 죄짐을 지고 있는데요. Хүн гэдэг хүнд гмийн ачаагаа үүрээд явж байдаг. 좁은 문을 딱 통과할 때 죄짐이 딱 벗어지는 겁니다. Тэр хавчиг хаалгаар орох үед тэр хүнд гим нүглийн ачаа нь мултарж ундаг байна. 자, 여기 다시 보시면은 Тань дээрээс дахиад харах юм бол 우리가 무거운 죄짐을 지고 있었습니다. бид бүхэн тэр хүнд гмийн ачааг үүрээд явж байсан. 근데 이제 그 좁은 문 통과하는 것이 바로 예수님 피를 확실히 발견하는 겁니다. Тэгэхээр энэ нарийн хаалгаар орж байгаа маань Есүсийн цусыг бид бүхэн олсон гэсэн. 그 죄를 사함 받은 사람이 이제 죄짐을 벗은 사람입니다. Нүглээ уучлуулсан хүн бол нүглийн ачаанаас ангижирсан хүн юм. 그 좁은 문 통과한 사람이 이제 천국 들어갈 수 있는 겁니다. Энэ нарийн хавчиг хаалгаар орсон хүн л деважн руу орж чадна. 그래서 좁은 문 통과한 사람이 주 안에 들어온 사람입니다. Хавчиг хаалгаар орсон хүн бол эзэн дотор орсон хүн юм. 주 안에 들어온 사람은 이제 그날 죽어도 천국 가고요. Эзэн дотор орж ирсэн хүн бол тэр өдрөө үхсэн ч эзний өмнө очино. 10년 생활해도 신앙 생활하다가 죽어도 천국 가고 Итгэлээрээ 10 жил амьдарж байгаад үхсэн ч деважнд очих болно. 그 좁은 문 통과한 사람은 언제 죽어도 천국을 가는 겁니다. Хавчиг хаалгаар орсон хүн хизээж үхсэн бай деважнд очих юм. 그리고 이제 좁은 문 통과한 사람은 반드시 좁은 길을 걸어가도록 돼 있습니다. Тэгэхээр энэ хавчиг хаалгаар орсон хүн заавал нарийн замаар явах ёстой байдаг. 이제 곁길로 가면 하나님이 간섭하시고 옳은 길로 이제 가게 만들어 주십니다. Өөр зам руу хэрвээ эреглээ гэх юм бол бурхан түүнийг нь анхааруул засан тэр зөв зам руу өндөрлөж өгдөг байна. 그 좁은 문 통과하는 것은 구원받는 것이고 Тэгэхээр нарийн хаалгаар орж байгаа нь өөрөө аврагдаж байгаа. 그 좁은 길을 걸어가는 것은 신앙 생활입니다. Харин тэр нарийн замаар явж байгаа нь итгэлийн амьдрал юм. 그래서 좁은 문 통과한 사람은 천국 갈 수 있게 됐고 이제 좁은 길을 잘 걸어가면 주님이 영원한 상과 영광을 주실 겁니다. Хавчиг хаалгаар ороод тэр нарийн замаар явж байгаа сайнаар явж байгаа хүнд бурхан шагналыг бэлдэн өгдөг байна. 여기 말씀하기를 주 안에서 죽는 자들은 복이 있다고 했습니다. Энэ дээр хэлэхдээ эзэн дотор үхэгсэд нь ерөөлтэйе гэсэн. 주 안에서 들어와서 주 안에 살다가 주 안에서 죽는 사람은 정말 복이 있다. Эзэн дотор орж ирээд эзэн дотор амьдарч байгаад эзэн дотор үхсэн энэ хүмүүс үнэхээр ерөөлтэй юм аа. 성령이 가라사대 그러하다 저희 수고를 그치고 쉬리니 이는 저희의 행한 일이 다름이라 하시더라. Сүнс тийм ээ тэд зүдэл зүтгэлээсээ салж амраг учир нь тэднийг ажил үйлсэн дагдаг гэж айлдав. 이 아담 안에 태어나서 즉 죄인으로 태어나서 죄 가운데 살다가 죄 가운데 죽는 사람은 가져가는 것이 아무것도 없습니다. Адам дотор төрөөд Адам дотор амьдарч байгаа гим нүглийн дунд явсаар өгч байгаа хүнд бол авж явах үйл гэж юу ч байхгүй. 가져가는 건 죄밖에 못 가져가요. Авж явахдаа гим нүглээс өөр авч явах юм байхгүй гэсэн. 그러니까 죽음 건너가면 자기 죄에 대해서 영원한 심판을 받게 됩니다. Тэгээд үхлийг туусныхаа дараа өөрийнхөө гим нүглээс болж шүүгдэнэ. 그래서 이게 아담 자손으로 죄인으로 나서 이제 죄 가운데 사는 사람은 큰 기업을 일구고 재산이 아무리 많아도
죽음 건너갈 때는 아무것도 못 가져갑니다. Тэгэхээр энэ Адам дотор Адамын үр удмаар гэм нүгэл дотор амьдарч байгаа хүн хичнээн хэд баялаг өмч хөрөнгөийг хураасан ч гэлээ өөхөх үедээ түүнээсээ юу ч авч чадахгүй. 근데 이 주 안에 들어온 사람은 정말 복이 있습니다. Харин энэ эзэн дотор орж ирсэн хүн үнэхээр ерөөлтэй. 이제 구원받고 난 이후에 아들 되고 난 이후에 구원받고 난 이후에 바르게 살아가는 건 전부 다 저 천국까지 따라가게 되는 겁니다. Тэгэхээр аврагдсны дараа эзэн дотор орж ирснийхээ дараа тийм хүн амьдарч байгаа энэ сайн амьдрал нь тэр чигээрээ диваажинд өөрийг нь даган очих болно. 저희의 행한 일들이 그들을 따라간다 그 말입니다. Тэдний ажил үйлс нь тэднийг дагах болно гэсэн байна. 우리가 천국 들어갈 때 우리가 주 안에서 행한 것들이 따라가는 거예요. Тэгэхээр бид бүхэн диваажинд очих үед бидний эзэн дотор хийж байсан бүхий л үйл маань биднийг даган явна. 우리가 신앙생활 한 것이 천국에 따라 올라갑니다. Тэгэхээр итгэлээр амьдрч байгаа маань өөрөө диваажинд намайг дагаж очих зүйл. 우리가 구원받은 사람에게 냉수 한 그릇 떠준 것도 영원한 상으로 남게 됩니다. Бид бүхэн аврагдсан хүнд аяг хүүтэн ус аягалж өгөх нь хүртэл тэр нь мөнхийн диваажинд надад шагналуулан ирнэ. 우리가 교회 안에서 봉사한 것도 저 다 천국으로 올라가게 되는 겁니다. Бид бүхэн чуулган дээр үйлчилж байгаа маань хүртэл диваажинд даган очих болно. 그 행한 일이 따라간다는 것은 행한 일들이 영원한 상으로 남게 된다, 영광으로 남게 된다 그런 뜻입니다. Ажил үйлс нь дагнаа гэж байгаа нь энэ ажил үйлс маань шагнал болж бид бүхэнд алдар сууж ирнэ гэдгийг хэлж байгаа юм. 왜 하나님이 우리 사람을 구원하실까요? Яагаад бурхан хүн бид бүхнийг аварсан бэ? 천국에 같이 살게 하려고 하시는 겁니다. Диваажинд хамтдаа амьдрахын тулд гэсэн байна. 여기 요한계시록 21장 1절 한번 읽어 주시죠. Эхлэл 21-ийг уншиж өгье. Би шин тэнгэр шин газрыг харлаа. Учир нь анхны тэнгэр анхны газар нь өнгөрөн одож тэнгис үгүй болов. 여기에 처음 하늘과 처음 땅은 지금 우리가 보는 이 하늘과 땅을 말합니다. Анхны тэнгэр анхны газар гэдэг нь одоо бидний нүдэнд үзэгдэж байгаа тэнгэр газрыг хэлж. 지금 우리가 보는 이 하늘과 땅은 앞으로 다 없어집니다. Бидний үзэж байгаа энэ тэнгэр газар бол цаашдаа үгүй болох тэнгэр газар. 사도 요한은 하나님께서 새 하늘과 새 땅을 만드시는 것을 미리 봤습니다. Илч Иохан бурханаас шин тэнгэр шин газар бий болно гэдгийг урьдчилан 근데 харсан. 이 새 하늘과 새 땅에는 바다가 없다고 했습니다. Шин тэнгэр шин газарт очих юм бол далай гэж үгүй юм а гэж хэлж байгаа. 여기에 새 하늘과 새 땅이란 말이 나와 있는데요. За энэ дээр шин тэнгэр шин газар гэж хэлсэн. 그 이제 이 새롭다는 말이 헬라어에는 두 가지로 되어 있습니다. Шин гэдэг энэ үг маань грек хэлэн дээр хоёр утгаар бичигддэг. 그 이제 이게 헬라 말로 네오스는 시간적으로 새롭다 그런 뜻입니다. 자, 물리적으로 그렉 새롭다는 겁니다. Грек хэлэн дээр неос гэдэг нь цаг хугацааны хувьд эд материалын хувьд шинжлэхдгийг шинийг хэлж байна. 예, 카이노스는 질적으로 새롭다, 차원 다르게 새롭다 그런 뜻입니다. Харин кайнос гэдэг нь чанарынхаа хувьд төвшний хувьд тис ондоо шин зүйлийг хэлж байгаа. 자, 그러니까 여기 보시면은 이제 이 할머니가 젊게 바뀌면은 이게 네오스입니다. 그 시간적으로 새롭다 그런 말입니다. За тэгэхээр энэ имэ тийм ээ хэрвээ залуучих юм бол энэ нь цаг хугацааны хувьд шин болж байгаа юм. In an instant, they are given new, beautiful, immortal bodies. 이제 요럴 때 네오스라는 단어를 쓰는 겁니다. За энэ үеийг болохоор неос гэж хэлнэ гэсэн үг. 근데 카이노스는 이게 질적으로 차원 다르게 새로운 겁니다. Харин кайнос гэдэг нь тэр чанарын хувьд бүр төвшин шал өөрөөр шинжлэхдгийг хэлж байна. 씨가 꽃이 되면은 카이노스입니다. Энэ үр цэцэг болох нь өөрөө кайнос байна. 그 씨와 꽃은 모습이 너무 다르잖아요. Тэгэхээр үр болон цэцэг хоёрын дүр төрхөнд тис ондоо үсттэй. 그 아래에서 새가 나오면은 이게 차원 다르게 바뀐 겁니다. Энэ өндөгнөөс шувуу гарч ирж байгаа гэдэг чинь эн чинь төвшингийн хувьд тис ондоо байгаа үсттэй. 흉측한 애벌레가 나비가 되면은 이걸 카이노스다, 새롭다. Тэр үзэмжгүй байгаа үт авгалдаа эрвэхэ болж хувирж байгаа нь энэ нь кайнос шин бохгүй юу? 질적으로 차원 다르게 새롭다 그런 말입니다. Бүр чанарын хувьд өөр төвшөнд шинжлэхдгийг хэлж байна. 그러면 이제 여기에 요한계시록에서 이 새 하늘과 새 땅은 카이노스가 쓰이고 있습니다. Тэгвэл энэ Эхлэл 21-ийн шин тэнгэр шин газар гэдэг нь кайнос гэдгээр 자, бичигдсэн 여기 байдаг. 보세요. Эндээс харъя. 지금 우리가 살고 있는 이 하늘과 땅은 이제 지금까지 밝혀진 바로는 원소가 118개라고 합니다. За одоо бидний 엘리멘트 원소. бидний амьдарч байгаа энэ дэлхий дээр харах юм бол бүрдүүлж байгаа элемент нь 118 төрлийн байдаг гэж байна. 지구도 지금 이제 118개 원소 조합으로 이 아름답게 이루어져 있습니다. Дэлхий гэдэг энэ гарыг 118 төрлийн элементээр бүрдэж ийм үзэсгэлэн төгөлдөр болсон байна. 그래서 이제 이런 세계는 이런 세계는 이 모습이 최고예요. Тэгвэл одоо байгаа энэ дэлхий дээрх энэ төрх маань л одоо хамгийн
байж болох хамгийн гоё төрх нь гэсэн. 근데 이제 하나님이 만드시는 새 하늘과 새 땅은 카이노스 차원 다른 하늘과 땅입니다. Харин Бурхны хэлж байгаа энэ шин тэнгэр газар нь Кайнус буюу төвшингийн хувьд ч тэс ондоо 이렇게 ийм 생각하면 돼요. 이 우주와 지구를 C로 생각하면 됩니다. 씨앗. 이 우주와 지구를 씨앗으로 생각하면 됩니다. Тэгэхээр одоо энэ тэнгэр огторгой сансар огторгой бид бүхэн зүгээр нэг үр гэж бодох хэрэгтэй юм. 씨앗이 꽃이 되는 것처럼 이 새 하늘과 새 땅은 이제 씨앗이 꽃이 되는 것처럼 완전히 다른 세계인 겁니다. Тэр бяцхан жижигхэн үр цэцэг болж тэс ондоо өөр болдог шиг энэ шин тэнгэр газар ч гэсэн тийм байх болно гэж. 그 원소가 118개가 아니라 10만 개로 우주를 다시 구성하면 어떻게 될까요? За тэгвэл энэ биднийг бүрдүүлж байгаа элемент 118 биш бүр 100 мянган элемент байдаг бол ямар байх вэ? 이게 차원이 완전 다른 세계가 만들어지는 거예요. Тэгэхээр тэр байгаа орчин жигсэн бүр тэс ондоо ийм ертөнц бий болно үстэй. 그러니까 이제 이런 세계에 살다가 이 천국에 들어가면은 이런 몸 가지고는 이런 몸 가지고 들어가면 이 세계를 못 봅니다. За гэтэл одоо энэ хуучин дэлхийн ертөнцийн амьдарч байгаа тэр шин тэнгэр газар руу орох юм бол одоо бид нар энэ байгаа биетэйгээр орох юм бол үүнийг үзэж чадахгүй. 왜 하나님이 에볼레가 나비가 되는 걸 만들어 놨을까요? Яагаад бурхан авгалдаг ирвэхэ болгодог болгож үзүүлсэн юм бол? 에볼레 시절에는 그 배추잎 이런 거잖아. 이 식물의 잎 이런 게 가장 맛있게 생각합니다. За тэгэхээр энэ авгалдаа байх үедээ зүгээр л тэр нэг навч шиг тийм ээ амтархан идэж байгаа шүү дээ. 에볼레에게 꿀 먹어봐. 꿀 맛있어 해봤자 몰라요. Авгалдаанд тийм ээ зөвгийн бол өгөөд энийг идээд үзин амттай штэ гэх юм бол тэр мэдэхгүй. 그 나비가 돼야지 이제 새로운 세계를 보고 맛볼 수 있는 겁니다. Харин ирвэхэ болж хувирсныхаа дараа л тэр шин тэнгэрийг шин ертөнцийг мэдэрч шин зүйлийг мэдэрнэ гэсэн үг. 그래 우리가 새 하늘과 새 땅에 살기 때문에 우리 모습을 완전히 바꿀 수밖에 없는 거예요. Энэ шин тэнгэр газарт амьдрах учраас бидний энэ дүр төрх маань бүрэн өөрчлөгдөх ёстой байгаа. 그래서 성경에서 부활을 말하고 있는 겁니다. Тийм учраас Библиэлд хэлэхдээ дахин амьлын тухай хэлж гисэн. 하나님이 에볼레가 나비가 되는 이런 모습을 왜 만들어 놨을까요? Бурхан авгалдааг өтүүлдэг ийм дүр төрхийг яагаад бий болгосон юм бэ? 이런 세계 말고 다른 세계를 주려고 한다 그 말입니다. Ийм ертөнцийг биш харин өөр ертөнцийг өгөх гэж байна гэдгийг харуулж байгаа юм. 그래 주님 모시는 그날 우리 모습을 완전히 바꾸어서 멋있게 바꾸어서 천국에 데려가시는 겁니다. Эзний гэрэг тэр өдөр бид бүхний энэ дүр төрхийг маань үнэхээр бүрэн өөрчлөж үнэхээр үзэгсэн төгөлдөр болгоод авч явах болно. 제가 쉬운 예를 들어 보겠습니다. Би нэг хэлбэрхэн жишээ та бүхэнд хэлж өгье. 자, 어미 잠자리가 이제 알을 낳았습니다. За нэг их сон зулгаа төрүүлж гин. 이제 실개천에다가 알을 낳았어요. За ингээд өөрийнхөө өндгийг энэ түрсээ шахаж байна. 그 이제 그 잠자리 새끼들이 이제 풀줄기에 쫙 달라붙었습니다. За тэгээд тэр сонны зулцгнууд нь тэр мөчрөн дээр ингээд бүгдээрээ наалтчихсан байж. 자, 너희들 그래서 어미 잠자리가 그 잠자리 새끼들에게 말합니다. 얘들아, 너희들 이 풀줄기에 잘 붙어 있어래. За тэгсэн их сон нь нөгөө зулцгнуудтай хэлж байгаа юм. За хүүхдүүдээ энэ мөчрөндөө сайн наалтаад байж байгаарай. 그러면 너희들은 아주 영광스러운 세계를 보게 될 거다. Ингийн бол та нар үнэхээр алдар суутай тийм ертөнцийг үзнэ. 잘 붙어 있어라고 얘기했습니다. Сайн наалдаад байж байгаарай гэд хэлсэн. 그런데 그 이제 물고기들이 와서 꿰입니다. 야야야야, 우리 놀러 가자. Тэгсэн чин загас жаргаханууд хурж ирэл өөрсдийг нь дуудаж иргэнэ. Явъя 야, тоглоё. 우리 영화 보러 가자. Юу кино үзэхээр явъя. 놀러 가자. 자꾸 꿰는 겁니다. Тийш явж тоглоё зугаацъя гэж өөрсдийг ингээл дуудаж байгаа. 결국은 한 마리 다 떨어져요. За ингээд нэг нэгээрээ салаад явсан. 자, 한 마리만은 어머니 말을 지킵니다. Тэр дундаасаа ганцхан ширхэг зулцганы ээжийнхээ үгийг 이 сахисан байна. 풀주기에 잘 붙어 있으면은 나중에 영광스러운 세계를 본다고 우리 어머니가 말씀하셨지. Энэ мөчрөн дээр холбоотой наалдаад байж их юм бол их гоё ертөнцийг ээж үзнэ гэж хэлсэндэ. 그래서 이제 끝까지 참고 기다렸습니다. Эцэг хүртэл тийсээ тэндээ хүлээсэн байна. 나중에 물 밖에 나왔어요. Дараа нь уснасаа гарч ирж байгаа. 그래서 물 밖에 나와서 이제 껍질을 벗고 물 밖에 나와 보니까 너무나도 멋있는 세계가 기다리고 있잖아요. За тэгэл тэр нөгөө хайснасаа гараад тийм ээ тэр уснасаа гараад дээшээ гараад 야, үнэхээр гоё ертөнцийг харж 구름도 байгаа. 보이고 하늘 구름도 보이고 Тэнгэрийн тэр үүл хүртэл харагдаж байна. 이제 너무너무 아름다운 세계가 보입니다. Үнэхээр үзэгсэндээ тийм ертөнц харагдсан байна. 왜 눈이 커졌느냐? 잠자리 눈 크잖아요. За яагаад энэ сонны нүд ийм том болсон бэ? 놀라서 눈이 커졌다. Тийм ээ. Сон их том нүдтэй штэ. 물 밖에 Гайхаад 나오니까 нүд нь томорсон гэж хэлж байгаа юм. 우와, 이런 세계가 있구나. Ийм ертөнц байдаг юм бэ штэ. 여기 조그만한 이 실개천이 뭘 말합니까? 이 조그만한 여기가 세상을 말하는 거예요. Тэгэхээр энэ жижигхэн энэ булгийг юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр энэ нь ертөнцийг илтгэн хэлж байгаа. 물 속에 있는 이 조그만한 이 세계가
전부다고 생각하는데 그게 아니었던 겁니다. Энэ нэг жижигхэн булан шандныхаа энэ жижиг газрыг л бүх ертөнц гэж бодсон байсан чинь тэр нь үгүй байж. 지금 많은 사람들이 이 세계가 전부라고 생각하는데요. Олон хүмүүс одоо энэ амьдарч байгаа дэлхийн ертөнцийг бүгд гэж боддог. 주님 오시는 그날 우리는 부활의 몸을 입고 영광스러운 세계에 들어가게 됩니다. Эзнийг ирэх үед бид бүхэн дахин амьдлын биеийг өмсөж тэр төгс жавхлантай биетэйгээр өөрчлөгдөн. 천국 들어가면 우리 놀랄 거예요. Бид бүхэн деважинд очиж үнэхээр гайхах. 와, 이런 세계가 있구나. Хөөх, ийм ертөнц байсан юм уу? 그 천국을 주려고 우리를 만드신 겁니다. Деважин өгөхийн тулд бид бүхнийг үтээсэн байна. 자, 여기 요한계시록 21장 3절 4절 읽어 주시죠. Илчлэл 21-ийн 3-аас 4-ыг энд уншиж өгье. Синтинээс гарах чанга дууг би сонсов. Харагтун Бурхны асар хүмүүсийн дунд байна. Тэр тэдний дунд нутаглах болно. Тэд түүний ард түмэн болж Бурхан өөрөө тэдний дунд байж Бурхан нь болно. Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь арчина. Тэнд цаашид үхэл гэж байхгүй, гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Учир нь анхны юмс өнгөрөн оджээ гэв. 예. 천국이 왜 우리에게 중요할까요? Яагаад деважин бид бүхэн тийм чухал вэ? 하나님과 함께 살기 때문에 이게 중요한 겁니다. Бурхантай хамт байх учраас энэ нь чухал юм. 여기에 세 번이나 함께 있다고 했습니다. Энэ дээр 3 удаа дунд нь хамт байх болно гэж хэлж байгаа. 여기 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음이라고 했습니다. Энэ дээр Бурхны асар хүмүүсийн дунд байна. 하나님이 저희와 함께 거하시리니 Тэр тэдний дунд нутаглах болно. 하나님은 친히 저희와 함께 계셔서 Бурхан өөрөө тэдний дунд байж. 자, 누구하고 함께 살고 싶으세요? Хинтээ хамт байхыг та хүсэж байна? 지옥은 마귀와 사는 곳입니다. Дэлхий гэдэг бол бузар сүнсний байдаг газар. 마귀와 함께 영원히 고통받으며 사는 곳이 지옥입니다. За там гэдэг газар бол тийм ээ бузар сүнстэй сатантай мөнхөд хамт байх газар бол там юм. 천국은 하나님과 함께 사는 세계입니다. Харин деважин гэдэг бол Бурхантай хамттай байх газар. 그럼 하나님과 함께란 말이 뭐예요? Бурхантай хамт байна гэдэг чи юу гэсэн үг вэ? 하나님은 사랑으로 충만하신 분입니다. Бурхан бол хайраар бэлхэм дүүрэн нэгэн. 어머니들에게 자녀 사랑하는 마음을 넣어주신 분이 하나님이세요. Энэ ээжүүдэд, эхүүдэд хүүхдээ хайрлах сэтгэлийг Бурхан өгсөн байна. 그러니까 짐승들도 새끼를 그렇게 사랑합니다. Амьтад хүртэл өөрсдийнхөө үр zulцыг тэгж их хайрладаг үстэй. 제가 그 서울 교회에 이제 부목사로 오랫동안 За 있었습니다. би Сөүл тушуулганд их олон жил туслах пастраар 근데 байсан. 이 서울 교회에 조그마한 수족관이 있는데요. 이제 물고기 넣는 조그마한 수족관이 있습니다. За энэ харах юм бол нэг жижигхэн аквариум байдаг. 근데 거기에 여러 종류의 물고기가 있었습니다. Гэтэл тэр дотор харах юм бол маш олон төрлийн загас байгаа юм. 근데 어떤 한 물고기 종류가 알을 낳은 거예요. Тэгсэн нэг загас нь тэн дотроо төрсөө шахсан. 그 새끼들이 부화돼 나왔습니다. За тэгээд тэр зулцгнууд нь хагараад бүгдээр гарч ирсэн. 와, 그러니까요. 이 어미 물고기들이 되게 사나워집니다. 사나워서 다른 물고기들을 절대 접근 못하게 막습니다. Тэгсэн чинь их загаснууд нь яасан бэ гэхээр бүгдээрээ ингээл тийм ээ үр зулцгнуудаа хамгаалаад өөр загас ойртуулахгүй байсан баг. 그런데 이 조그마한 물고기 세 마리가 다른 물고기들은 위험한 쪽으로 쫙 갔습니다. Тэгсэн чинь 3 жарахаа өөр загасны байдаг тэр аюултай газар руу сэлээ яваад гэж байгаа. 근데 이제 어미가 쏜살같이 쫙 달려가더니만 세 마리를 탁탁탁 먹어버리더라고. Тэгсэн чинь нөгөө их нь хойноос нь бүр бууцсан сум шиг явж очиод л нөгөө 3 зулцгаа гурвангийн залгичиж байгаа. 제가 속으로 보면서 저런 새끼 먹네. Тэгээ би гайхсан. Энэ одоо хүүхдээ идчихэж байгаа юм хта. 근데 그게 아니었어요. Тэгсэн чинь тийм биш байсан. 그리고 이제 싹 오더니만 안전한 곳에 오니까 후호 부는데 세 마리 다 나오는 거 있죠. Тэгсэн чинь бусаж хурж ирээ тэр аюулгүй хэсэг дээр очиод хүүгээ үлээсэн чинь нөгөө гуруула гараад ирж байгаа. 제가 깜짝 놀랐습니다. Тэгээ би өөр тэрийг хараа гайхсан. 야, 저 물고기도 자기 새끼를 저렇게 사랑하고 보호하는구나. Аа загас хүртэл өөрийнхөө зулцгийг ингэж хайрлаж хамгаалдаг юм байна шүү дээ. 그런 것을 하나님이 넣어 주신 거예요. Тэгэхээр ийм зүйлийг Бурхан оруулж өгсөн байна. 자, 하나님과 함께 산다는 말이 무슨 말입니까? Бурхантай хамт байх болно, хамт амьдрна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 하나님은 사랑이시기 때문에 사랑이 가득한 세계 속에 산다는 뜻입니다. Бурхан бол хайр учраас хайраар дүүрэн ийм ертөнцид амьдрна гэсэн үг. 정말 사랑이 가득한 세계가 있다면 얼마나 좋겠습니까? Үнэхээр хайраар бэлхэм дүүрэн байдаг тийм ертөнцид амьдрал ямар сайхан байх. 그런 세계가 있는 거예요. Ийм ертөнц байгаа юм. 그리고 하나님은 원래 기쁨으로 가득하신 분입니다. Дээрээс нь Бурхан бол баяр хөөрөөр бэлхэм дүүрэн нэг. 왜냐하면 기쁨이라는 것을 인간 세계에 만들어 놓으신 분이 하나님이셔요. 이 세상에 기쁨과 즐거움을 만들어 놓으신 분이 하나님이라고. Тэгэхээр энэ дэлхийн ертөнцийн хүмүүний ертөнцийн баяр хөөр ад жаргал гэдэг зүйлийг бүтээж өгсөн нэг нь Бурхан байна. 그리고 천국 들어간다는 것은 뭐냐면
기쁨과 즐거움이 가득한 세계 속에 들어가는 겁니다. Деважин руу орно гэдэг нь баяр хөөр аз жаргалаар бэлхэм дүүрэн ертөнцид орно гэсэн. 우리가 음식을 잘 먹으면 좀 기분이 좋잖아요. Бид бүхэн ингээл сайхан хоол идчихвэл сэтгэл гоё болдог биз? 배부르면 만족감을 느끼도록 프로그램을 하나님이 만들어 놓으신 겁니다. Тэгэхээр хоол идээд чадах юм бол хүн сэтгэл хандаг ийм програмыг бурхан хийж 우리가 өгсөн. 살아가는 가운데 행복한 순간들, 기쁜 순간들을 하나님 만들어 놓으신 거예요. Бид бүхэн энэ амьдрал дээрээ баяр хөөргийг мэдэрдэг, аз жаргалыг мэдэрдэг энэ зүйлийг бурхан хийж өгсөн. 원래 에덴이라는 뜻은 기쁨이라는 뜻입니다. Угтаа энэ Эден гэдэг үг маань өөрөө баяр хөөр гэсэн утгатай. 아담 하와가 범죄하기 전에는 이 에덴에는 기쁨만 가득했습니다. Адам Ева хоёр гим нүгэл хийхээс өмнө Эденд зөвхөн баяр хөөр л байсан. 아담 하와가 죄를 지었기 때문에 지구상에 고통이 들어오게 된 겁니다. Адам Ева хоёр гим нүгэл хийснээс болж энэ ертөнцийн дээр зовлон орж ирж байгаа. 그래서 죄를 지었기 때문에 기쁨보다는 슬픔과 고통이 더 많게 된 겁니다. Гим нүгэл хийсэн учраас аз жаргалаас илүүтэйгээр зовлон уй гашуу гэдэг зүйл нэмэгдсэн байна. 천국에 들어가면은 하나님께서 정말 상상도 못하는 영원한 기쁨과 즐거움을 주십니다. Деважинд очих юм бол бидний бүр төсөөлхийн аргагүй тийм их баяр хөөр 왜냐면 аз жаргалыг 하나님 бурхан өгнө. 천국이 기쁨의 세계이기 때문에 그런 거예요. Яагаад гэвэл бурхны деважин бол аз жаргалын нутаг юм. 자 보세요. 그 진통제라는 거 그것도 그 재료는 하나님이 만들어 놓으신 겁니다. За тэр мэдээ өвчин намдаагч гэдэг үртэл зүйлийг бурхан тэр одоо элементийг гаргаж өгсөн ба. 마약 재료도 하나님 만들어 놓으신 거예요. Тэр мансуурлах бодисны элементийг ч гэсэн бурхан гаргаж өгсөн байна. 우리나라도 이게 말기암 환자들 막 고통이 심한 사람에게는 그 마약을 투여합니다. За Солонгос дарах юм бол тэр өвдөлтний хүнд байгаа ийм хүмүүст тэр мансууруулах бодисыг тарьж шахаж 인간이 그 달 마약을 악용해서 그렇지 그 하나님이 만들어 놓으신 거예요. хүмүүс л өөрсдөө үүнийг буруугаар хэрэглэж байгаа болохоор ийм байдал төрсөн болохоос ш үүнийг ч гэсэн бурхан бүтээж өгсөн. 하나님이 사람 기분 좋게 하려면 얼마든지 기분 좋게 할 수 있습니다. 기분을 좋게끔 기쁘고 즐겁게 아니 사람을 기쁘고 즐겁게 얼마든지 할 수 있다고 말해요. Тэгээ бурхан бол хүнийг тийм үү хичнээн ихээр баяр хөөртөж болгож чаднаа. 그리고 천국은 뭐 엄청 즐겁고 재밌는 세계인 거예요. Тэгэхээр тэр деважин гэдэг бол үнэхээр баяр хөөртөө үнэхээр аз жаргалтай тийм ертөнц. 어느 사람 말합니다. 아이고 천국 가면 무슨 재미로 사나. Зарим хүмүүс ярьдаг байхгүй. Деважинд очихоор одоо юу хийж амьдрна. 그 이제 이 즐거움을 느끼도록 하나님이 만들어 놓으셨어요. Гэтэл баяр хөөргийг мэдрэхээр бурхан тэгэж бүтээж өгсөн байна. 이제 천국 가면 정말 즐겁고 기쁜 세계가 딱 준비되어 있는 겁니다. Деважинд очих юм бол үнэхээр баяр хөөртэй, үнэхээр аз жаргалтай тийм ертөнц байгаа. 이 성경에는 이 천국에 대해 설명이 자세하게 나와 있습니다. Библиэлд ч деважингийн тухай маш тодорхой хэлж өгсөн байна. 그래서 이제 이 새 하늘과 새 땅이 있는데요. За тэгээд шин тэнгэр, шин газар гэж гарсан. 그 새 땅 위에 천성 건물이 있습니다. Шин тэнгэр дээр харах юм бол 천성이라는 게 하늘 도시. за тэнгэрийн хот байгаа гэж хэлж байгаа. 한번 읽어보세요. Энээр уншиж өгье. Хот нь дөрвөлжин бөгөөд урт нь өргөнтэйгээ адил аж. Тэнгэр илч хотыг шугамаараа хэмжихэд урт өргөн өндөр нь адилхан 12,000 стадиа байлаа. 그 사도 요한이 천성을 봤습니다. Илч Йохан энэхүү тэнгэрийн хотыг үзсэн баг. 예, 가로 세로 높이가 똑같다고 했습니다. Урт өргөн нь адилхан, өндөр нь адилхан гэж хэлсэн. 그 1 스타디오는 186.5에서 한 190m가 됩니다. Тэгэхээр нэг стадиа гэдэг хэмжээ бол 186.5-аас 190 метрийг хэлж байгаа. 대략 계산해 보면은 가로 길이가 2220km입니다. За тэгээд 2220km. 2200 км ийм өргөнтэй байх нь тийм ээ. 세로 길이가 2220km. Урд нь ч гэсэн 2200 км-ийн урттай байна. 높이가 2220km입니다. Өндөр нь ч гэсэн 2200 km өндөртэй байна. 건물 하나가 이렇게 큰 거예요. Гэтэл нэг барилга л өөрөө ийм том байх нь. 그러니까 새 땅은 엄청 크고요. Тэгэхээр шин газар гэдэг нь маш өргөн. 땅 위에 건물이 그렇게 크다 그 말입니다. 건물이. Тэр газар дээр байгаа барилга нь ийм том байна. 그래서 예수님께서 내 아버지 집에는 거할 곳이 많도다라고 하셨습니다. Есүс эзэн хэлэхдээ ч миний эцгийн гэрт орон байр олон бий гэж хэлсэн байдаг. 여기가 우리 거주집이고 우리 집인 거예요. 집. Энэ бол бид бүхний очих гэр маань гэхгүй юу? 성경에는 천국에 대해 자세히 설명이 나와 있습니다. Библиэлд деважингийн тухай маш тодорхой хэлж өгсөн. 그러니까 중요한 건 우리가 저 위에서 다 만나야 됩니다. Хамгийн гол зүйл нь бид бүхэн тэр дээр очиж энэ бүхнийг харна. 여기 이제 고린도전서 2장 9절은 같이 읽어봅시다. 1-р Коринт 2:9-ыг хамт уншицгаая. Гэвч нүд үзээгүй, чих сонсоогүй, хүний зүрх сэтгэлд ороогүй юмсыг
Бурхан өөрийг нь хайрладаг хүмүүст бэлдэжээ гэж бичигдсэн ёсоор болжээ. 하나님이 하나님을 사랑하는 사람을 위해서 준비해 둔 것이 가득 있습니다. Бурхан Бурханыг хайрладаг хүмүүст зориулан бэлдсэн зүйл үнэхээр их байгаа гэдэг. 사람이 구원을 받으면은 하나님을 사랑하게 됩니다. Хүн аврагдах юм бол Бурханыг хайрлахад үрдэг. 왜? 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨기 때문입니다. Яагаад гэвэл Бурхан эхлээд биднийг хайрласан байна. 우리 대신 죽어 주셨기 때문에 그게 사랑인 겁니다. Бидний өмнөөс үхсэн байгаа. Энэ бол биднийг хайр юм. Бидний төлөөх хайр юм. 그 대신 죽어 줄 수 있다면 그건 진짜 사랑인 거예요. Өмнөөс нь үхсэн энэ бол жинхэнэ хайр юм. 우리 죄를 대신해서 예수님이 죽으시고 부활하셨습니다. Бидний өмнөөс Есүс эзэн үхэж дахин амьсан. 그래서 하나님이 나를 죽기까지 사랑하셨기 때문에 나도 하나님을 사랑하는 겁니다. Бурхан намайг үхэл хүртэл хайрлсан учраас би ч бас Бурханыг эргүүлэн хайрладаг. 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비한 모든 것이 있다고 했습니다. Бурхан өөрийг нь хайрлагтад зориулан бэлдсэн юмс гэж гарч байгаа. 이건 너무 엄청나기 때문에 눈으로 보지도 못하고 귀로도 듣지 못하고 사람의 마음으로도 생각지 못하였다. Энэ нь үнэхээр агуу их учраас нүд үзээгүй, чих сонсоогүй, хүний зүрх сэтгэлд ороогүй гэж хэлсэн байна. 여기 보시면요. 제가 구원받고 처음에 제일 좋아했던 구절이 바로 이 구절입니다. За би аврагдаад хамгийн анх үнэхээр дуртай байсан ишлэл маань энэ байна. 같이 읽어봅시다. Хамт уншицгаая. Та надад амийн замыг таниулна. Таны орш хуйдал баяр хөөр дүүрэн. Баруун моторт тань игнигт баяр хөөр оршдог. 이 십자가의 도리를 길을 십자가를 통해서 구원받은 사람은 생명의 길에 들어선 겁니다. Энэ загалмайн замаар дамжуулан аврагдсан хүн бол амийн зам дээр зогсож байгаа юм. 예수님이 내가 곧 길이라고 하셨습니다. Есүс эзэн хэлэхдээ би бол зам гэж хэлсэн. 내가 진리라고 하셨습니다. Би бол үнэн гэж хэлсэн. 내가 생명이라고 Би бол 하셨습니다. амь гэж хэлсэн байна. 그래서 예수님 통해서 천국 들어가는 겁니다. Тийм учраас Есүсээр дамжуулж diwaajанд ордог. 그 예수님 믿는 사람은 천국 갈 수 있게 된 거예요. Есүст итгэж байгаа хүн diwaajанд орохоор болсон. 우리는 주님 앞에 가게 되는 겁니다. Бид хүн эзний өмнө очихоор болсон. 거기에는 기쁨이 충만한 세계입니다. Тэр бол баяр хөөрөөр дүүрэн газар. 주의 우편이 바로 우리가 갈 곳입니다. Эзний баруун моторт нь бид нар очих тэр газар юм. 영원한 즐거움이 있나이다. Мөнхийн баяр хөөр байх болно. 이 말씀이 딱 믿어지더라고요. Энэ үг үнэхээр надад ухаарах. 맞다. 예를 천국 들인데. 가면은 영원한 즐거움 있는 세계 속에 들어간다. Үнэхээр diwaajанд очих юм бол мөнхийн тэр баяр хөөрийн ертөнцид орно. 우리가 천국 들어가면 다 같이 만납니다. Бид бүхэн diwaajанд очих юм бол бүгдээрээ уулзалдана. 예수님이 다시 오시면 우리가 다 같이 만나게 되는 거예요. Есүс эзэн дахин ирэх үед бид нар дахиад уулзалдах болно. 자, 데살로니가후서 2장 1절 한번 읽어 주시죠. 2-р Тесалоник 2:1-ийг уншиж өгье. Ах トゥ нараа бидний эзэн Есүс Христийн ирэх болон бид түүн өд цуглах тухайд бид та нараас гуйж байна. 예수님이 강림하시면은 구원받고 죽은 사람들이 부활하고 산 사람은 산채로 부활해서 주님 앞에 서게 됩니다. Тэгэхээр Есүс эзний дахин энэ тэнгэр дээр залран ирэх үед үхэгсэд нь иргэн амьдаж дээш өргөгдөж харин амьд хүмүүс нь амьд чигээрээ дээш өргөгдөх болно. 전 세계적으로 구원받은 사람들이 다 만나게 되는 겁니다. Бүх дэлхийд даяарх аврагдсан хүмүүс хамтдаа цуглан уулзалдана гэж. 만나면 얼마나 좋겠어요. Уулзалдвал ямар сайхан байх вэ? 자, 몽골에서 구원받으신 분들은 천국 갈 때, 천국에서 다 만날 때 너무 기쁘겠죠. Тэгэхээр Монголд байгаа бүхий л хүмүүс энэ аврагдсан хүмүүс маань хамтдаа тэнд diwaajанд очиж уулзвал сайхан байна үсттэй. 그리고 여기 보시면요. Энд дээр харъя. 우리가 이제 천국에 올라갈 때 행한 일이 따라간다고 했습니다. Diwaajанд очих үед ажил үйлс нь дагнаа гэж хэлсэн байгаа. 내가 5명을 전도했으면 어떻게 될까요? Би 5 хүн сайн мэдээ тараасан бол яах вэ? 저 위에서 5명을 만나게 되는 거예요. Тэр дээр очиод тэр 5 хүнтэй уулзнаа гэсэн. 내가 가족 식구들을 다 구원의 길로 인도했으면 가족 식구들을 저 위에서 다 만나게 됩니다. Би гэр бүлийнхээ бүхий л гишүүдэд сайн мэдээг тараан авралт хүргэсэн бол тэр дээр очиод бүх гэр бүлийнхнэрээ бас уулзалдана гэсэн. 우리가 천국 들어갈 때 우리가 지구상에 산 일이 같이 따라서 올라가는 거예요. Бид бүхэн энэ ертөнцийн амьдарч байгаа үйлс маань намайг diwaajанд очих үед намайг даган явна. 그러니까 신앙생활을 잘할 필요가 있습니다. Тийм учраас итгэлээрээ их сайн амьдрах хэрэгтэй. 자, 아기가 태어나면은 이 초유를 잘 먹어야 됩니다. Тэгэхээр нялх хүүхэд төрөх юм бол уурга маш сайн хөхөх хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ? 왜냐하면 이 초유가 아주 특별합니다. Яг гэвэл энэ ангир уурга гэдэг зүйл маш чухал. 한국에서 이제 아이가 세상을 떠났습니다. 죽었습니다. За, Солонгост нэг хүүхэд нас барсан байна. 7달 만에 이제 두 쌍둥이가 나온 거예요. 7 тийм ээ
жирэмсний 7 сартай байхдаа энэ хоёр хүүхэд төрсөн байна. Ихэр хүүхэд төрсөн. 그래서 이제 하나가 먼저 죽었습니다. Тэгээд нэг хүүхэд нь эндсэн. 근데 이제 둘째 아이도 이제 생명이 위태로웠습니다. За тэгээд хоёр дахь тэр ихэрэн жигсэн амнаас нь аюултай байсан. 그런데 이제 이 아이도 이게 면역력이 약해서 세균이 장을 썩게 하는 괴사성 장염을 앓았고 세균이 혈액까지 퍼졌습니다. За тэгээд дархлаан сул байснаас бактери гидс дотрыг нь муутгадаг үхчлийн гидсний өрөвслөөр өвдөж бактери цусанд нь хүртэл тархсан байсан. 이제 그리고 여기 보시면은요. За энэ харах юм бол 엄마는 아이들을 살려달라고 아주 간절히 부탁했습니다. төрүүлсэн их нь энэ хүүхдүүдийг маань аварч өгөөч гэж үнэхээр их гуйдаг. 그래서 이제 마땅한 이제 이 치료 방법이 없어서 아이 엄마의 초유를 치료제로 선택했던 겁니다. За тэгээд яг тохирох эмчилгээний арга олдохгүй байсан учраас тэр эхийнх нь уурагнаас нь ангир уурагнаас нь аваад эмчлэх ийм аргыг бодож үзсэн. 그런데 이제 이 아이는 장염 때문에 이게 초유를 먹을 방법이 없어요. За гэтэл нөгөө дутуу төрсөн хүүхэд учраас тэр хөхөх чадваргүй байгаа юм. 그래서 잇몸에다 발라준 겁니다. Тийм учраас түүнийг нь одоо буйланд нь аман дотор нь уурагнаас нь түрхэж өгч. 자, 그런데요, 기적이 벌어졌습니다. Тэгсэн тэнд үнэхээр гайхалтай зүйл болсон. 이 아이가 살아난 거예요. Энэ хүүхэд амьдэрсэн. 한 달 만에 몸무게가 2.5kg으로 늘었습니다. Сарын дотор гэхэд биеийн хэмжээ нь 2.5 кг-аар 그리고 өссөн. 완전히 살아난 거예요. Тэгээ бүрэн амьдэрсэн байж тээ тийм. 그래서 이제 의료진은 초유를 다른 아이들에게도 이렇게 이제 발라주니까 똑같이 애들이 살아나는 겁니다. За тэгээд энэ имчилгээний багийнхан энэ аргыг өөр хүүхдүүд бас ашиглаж үзээд уургийг түрхээд үзсэн чинь бас амьдэрж байсан байна. 애가 태어나고 일주일간 그 초유에 아이에게 필요한 온갖 것이 다 들어 있는 거예요. Тэгэхээр дөнгөж нэлэг хүүхэд төрсний дараа тэр ихийнх нь уураг сүүнд нь тэр хүүхдэд хэрэгтэй байгаа бүхий шин тэжилүүд байдгаа гэж байгаа. 그래서 이제 주님 피로 구원받은 사람은 이게 처음 말씀이 너무 중요한 겁니다. Тэгэхээр эзний тусаар аврагдсан хүмүүс энэ анхных нь үг гэдэг үнэхээр чухал. 아기가 태어나면 초유를 먹어야 되는 것처럼 Тэр нэлэг хүүхэд ээжийнхээ ангир уургийг хөхөх ёстой байдагтай адилхан 구원받은 사람은 처음에 말씀을 잘 배워야 됩니다. аврагдсан хүн бол анхны тэр үгээ үнэхээр сайн сонсч үзэх ёстой. 저도 생각해 봤을 때 구원받고 처음에 말씀 들은 것이 지금까지 계속 남아 있습니다. Би ч гэсэн одоо бодоод үзэхээр анх аврагдаад сонсч байсан хамгийн анхны үгнүүд маань одоо хүртэл санаанаас гардаггүй. 그 아이들을 교육할 때도 어릴 때 교육이 제일 효과적인 거예요. Хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэхдээ ч гэсэн баг багт нь хүмүүжүүл хамгийн үр ашигтай байдаг үстэй. 그래서 주님 피로 죄를 사함 받고 열심히 성경을 배워야 되는 겁니다. Тийм учраас 주님 이제 피로 구원받고 난 다음에 성경 열심히 배워야 된다고. эзний тусаар аврагдсныхаа дараа Библиэс үнэхээр сайн сурах хэрэгтэй. 자, 이거 한번 보시죠. Эндээс харъя. 이제 이 성경을 요약하면 바로 예수님을 말하는 성경은 예수님 말하는 책입니다. Тэгэхээр энэ Библийг товчхондоо ойлгох юм бол Есүсийн тухай хэлж байгаа ном гэж болно. 근데 예수님을 더 아주 요약하면은 결국은 성경은 예수님의 십자가를 말하는 책입니다. За тэгээд Библийг бүр илүү нарийн судалж үзэх юм бол энэ Есүсийн загалмайг хэлж байгаа. 십자가가 왜 중요할까요? Загалмай яагаад тийм чухал юм бэ? 십자가에서 예수님이 피를 흘리셨기 때문입니다. Загалмай дээр Есүс цусаа урсгасан учраас. 그래서 성경에서 제일 중요한 게 뭐냐? 바로 예수님의 피입니다. Тэгэхээр Библийн хамгийн чухал зүйл нь юу вэ гэвэл Есүсийн цус юм. 그 성경은 피에 대한 이야기로 가득한 거예요. Дээрээс нь Библиэд бол цусны тухай яриагаар үнэхээр дүүрэн байдаг. 그래서 종교 개혁자 루터는 말했습니다. Тэгээд энэ шашны шинжилгээг гаргасан Мартин Лютер хэлж байсан. 예, 말해서 루터는 구약 성경을 빨래처럼 둘둘 말아서 꽉 짜면은 예수 그 짐승의 피가 나올 것이다. Хуучин гэрээг тийм ээ алчуур шиг мушгаад үзэх юм бол эндээс антны цус гарах болно. 신약 성경을 둘둘 말아 짜면 예수님 피가 나올 거다. Харин шинэ гэрээг мушгаж үзэх юм бол эндээс Есүсийн цус гарах болно. 찬송가도 보시면 거의 피 얘기가 가장 많습니다. Магтан дуугжигсаа харах юм бол цусны тухай үнэхээр их бичигдсэн байна. 피가 왜 중요할까요? Цус яагаад тийм чухал вэ? 우리 죄를 사한 것이 예수님 피라고 했습니다. Бидний гмийг угаасан нь Есүсийн цус юм а гэж байна. 에베소 1장에 피로 죄를 사함 받았다고 했습니다. Эфес 1-ээр харах юм бол цусаар аврагдсан гэж гарч байна. 로마서 5장엔 우리가 의롭게 된 것은 예수님 피 때문에 의롭게 됐다고 했습니다. Ром 5-ээр харах юм бол бидний зөвтгөгдсөн Есүсний цусны гавьяа юм а гэж гарч байна. 골로새서 1장에서는 우리는 하나님과 원수 관계였는데 예수님 피 때문에 평화가 이루어졌다는 겁니다. Колосай 1-ээр харах юм бол бид бүхэн бурхантай дайсагнсан байсан бол
Есүсийн цус биднийг эвлэрүүлсэн гэж хэлсэн байна. 히브리서 9장 12절에는 예수님 피가 영원한 속죄를 이뤘다고 했습니다. Еврейсийн 12-аар харах юм бол Есүсийн цус мөнхийн зөвлөлтийг гүйцэлдүүлсэн гэж байна. 그리고 13절 14절 보면은 우리가 하나님을 섬길 수 있는 근거는 바로 예수님 피 때문에 하나님 섬길 수 있다는 겁니다. Тэгээд 13 14 дээр харах юм бол бид бүхэн бурханд үйлчлэх шалтгаан бол Есүсийн цус юм аа. 하나님은 거룩하신 분입니다. Бурхан бол ариун нэгэн. 우리가 하나님 품에 달려가서 안길 수 있는 근거가 이유가 뭐예요? Бид бүхэн бурхан руу гүйцчихэд ингэртэн тэврүүлэх тэр шалтгаан нь юу вэ? 히브리 10장에서 예수님 피 때문이라고 했습니다. Еврей 9-дэр хэлсэн байгаа Есүсийн цус. 요한계시록 1장 5절에서는 우리가 예수님 피 때문에 죄에서 해방됐다고 했습니다. Ичлэл 1-ийн 5-даар харах юм бол бид бүхэн Есүсийн цусаар гим нүглээсээ ангижирсан гэж байна. 예수님이 오시면은 우리를 데려가시는 이유가 뭘까요? Есүс эзэн ирээд биднийг авч явж байгаа шалтгаан юу вэ? 계시록 5장에 보면 예수님이 피로 값을 주고 샀기 때문에 데려간다고 했습니다. Ичлэл 5-даар харах юм бол Есүс эзэн тэр цусаараа үнэн хөлсийг нь төлсөн учраас гэж хэлсэн. 우리가 신앙생활 잘했기 때문에 데려가는 것이 아니고요. Бид бүхэн итгэлээрээ сайн амьдарч байгаа учраас авч яваад байгаа юм биш. 예수님 피로서 값을 지불하고 나를 샀기 때문에 나를 데려가시는 겁니다. Харин Есүс цусаараа тэр үнийг нь төлсөн учраас намайг авч явж байгаа гэсэн. 그러니까 예수님 피 때문에 우리가 천국 갈 수 있게 된 거예요. Тийм учраас бид нар Есүсийн цусны гавьяагаар нь дэваажинд очих болсон. 이해되시죠? ойлгогдож байгаа үстэй? 그래서 방금 제가 말씀드린 겁니다. 자, дөрөв би энийг хэлсэн тийм ээ. 자, 그리고 여기 보시면은 이제 주님 피로 이게 죄를 딱 사함 받은 사람 속에 성령이 선물로 오십니다. Тэгэхээр эзний цусаар гим нүглээ уушлуулсан хүний дотор ариун сүнс бэлэг болон ирдэг. 그 삼위일체 나중에 배우게 될 겁니다. 삼위일체 트리니티 성부 성자 성령이 하나입니다. За тэгэхээр гурвлаараа оршиж бурхны тухай та бүхэн маань дараа нь сурна. 성부 하나님은 구원을 계획했습니다. Тэгэхээр эцэг бурхан бол авралыг төлөвлөсөн. 성자 예수님은 이 세상에 오셔서 피를 흘림으로 죄를 영원히 사하셨습니다. Харин хүү бурхан бол энэ ертөнцийн бууж ирж өөрийн цусаа урсан гим нүглийг уучлсан. 성령께서는 왜 오셨습니까? Харин ариун сүнс бурхан яагаад ирсэн бэ? 예수님 피를 믿게 하기 위해 오신 겁니다. Есүсийн цусанд итгүүлэхийн тулд 그래서 ирсэн байна. 예수님 피는 나 때문에 흘려졌다. 그 믿어지는 사람은 성령이 오신 증거입니다. Есүсийн цус миний төлөө надаас болж урссан юм байна. Үүнд итгэж байгаа хүнд ариун сүнс орж ирдэг. 아, 예수님이 피를 흘림으로 내 죄를 다 사한 게 확실하구나. 그 믿어지는 것이 성령 오신 증거다 그 말입니다. Есүс эзэн надаас болж цусаа урсан үхсэн байна гэдгийг үнэхээр итгэсэн хүнд ариун сүнс орж ирсэн гэсэн. 그 성령이 양자의 영이기 때문에 양자 아들의 영이기 때문에 그 죄를 사함 받은 사람이 바로 하나님 아들이 되는 겁니다. Тэгэхээр энэ ариун сүнс гэдэг нь өөрөө хүүгийн сүнс учраас аврагдсан хүн бол бурхны хүү болж байгаа юм. 자, 하나님은 심판자고 나는 죄인이었습니다. Бурхан шүүгч байж би бол гэмтэн байсан. 자, 그런데 예수님이 피를 흘려 주심으로 피로써 죄를 영원히 다 사하신 겁니다. Харин Есүс цусаа урсгаснаар миний гим нүглийг бүгдийг нь уучлж өгсөн байна. 그래서 하나님은 내 아버지가 됐고 Бурхан одоо миний аав болж 나는 아버지 아들이 된 겁니다. би харин бурхны хүү болж. 자, 이걸 보시죠. За энэ дээрс нэг харъя. 자, 정리해 봅시다. Текслэд хэлье. 사람은 세상에 태어날 때 그 죄인으로 태어났습니다. Хүн энэ ертөнцийн төрөхдөө гэмтэн болж төрсөн. 그 일생 동안 살아가면서 죄를 쫙 계속 지어가는 거예요. Өөрийнхөө амьдралынхаа туршид гим нүглийг хийсээр ирдэг. 그렇기 때문에 하나님의 저주를 받아야 됩니다. Тийм учраас бурхнаас хараалыг авах ёстой байгаа. 벌을 받아야 된다 그 말입니다. Шийтгэгдэх ёстой гэсэн. 근데 하나님께서는 우리를 사랑하셔서 시간 속에 들어오셨습니다. Гэтэл бурхан биднийг хайрласан тул энэ цаг хугацаанд орж ирсэн. 그분이 바로 예수님이에요. Тэр нэг нь Есүс байна. 예수님이 십자가에서 보배로운 피 흘리셨습니다. Есүс загалмаа дээр өөрийнхөө үнэт цусыг урсгасан. 피를 흘림으로 우리가 일생 동안 짓는 낱낱의 죄값을 영원히 지불해 버리신 겁니다. Цусаа урсгаснаар миний бүх насаараа хийх бүхий л гин нүглийг маань нэг мөсөн нэг дор уучлж өгсөн байна. 그래서 나를 무죄자, 죄 하나도 없는 사람으로 만들어 준 겁니다. Тэгээд намайг одоо гимгүй нэгэн болгож өгч байна. 너는 죄 없다. 얼마나 좋은 소리입니까? Чи одоо гимгүй гэвэл энэ ямар сайхан үг вэ? 그런데 이 정도가 아니에요. Гэтэл ингэ зогсохгүй. 예수님은 죽으시고 부활하셨습니다. Есүс үхээд иргэн амьилдаг. 우리 의가 되시고 우리 대신 말씀을 다 지켜 주셨어요. Бидний зөвхт байдал маань болж бидний өмнөөс тэр бүх үгийг сахиж өгсөн. 내가 못 지키는 율법을 예수님이 대신 다 지켜 주신 겁니다. Миний сахиж чадаагүй тэр бүхий л хууль үгийг Есүс өмнөөс нь бүгдийг нь сахиж өгсөн байна. 그래서 예수 믿는 사람은 너는 죄 없을 뿐 아니라
십계명을 다 지켰다. 너는 의인이다. 이렇게 간주해 주시는 겁니다. Тийм учраас Есүс эзэн зөвхөн минь намайг гэмгүй гэж хэлээ зогсохгүй. Чи одоо бүх хуулийг сахисан. Чи одоо зөвхт болсон гэж хэлж өгч байгаа юм. 자, 이것만 해도 감사한데요. Тэгэхээр энэ байхад бол их талархууштай шүү дээ, тийм үү? 예수님이 죽은 자리는 죄인인 내가 대신 심판받은 자리입니다. Есүсийн үгсэн тэр газар бол гимтэн миний өөхөх ёстой байсан газар өмнөөс минь үгсэн. 그래서 십자가 안에서 내가 심판을 받은 거예요. Энэ загалмай дээр би шүүлтээ авчихсан. 죄인 운명은 끝이 났습니다. Тэгэхээр энэ гимтэн гэдэг хувь тавилан маань дууссан байгаа юм. 그래서 이제 하나님은 아버지고 나는 아들이 된 거예요. Тэгээд одоо бурхан миний аав болж харин би хүүн болсон байна. 너는 무죄자다. Чи гимгүй. 너는 의롭다. Чи зөвхт болсон. 이거보다 훨씬 큰 것이 너는 내 아들이다. Эннээс илүү агуу зүйл нь юу вэ гэвэл чи миний хүү. 세상에서 성경에서 제일 엄청난 말이 너는 내 아들이다. 이게 엄청난 말입니다. Энэ ертөнцийн бүр хамгийн гайхалтай үг нь юу вэ гэвэл чи бол миний хүү. 그래서 죄를 사함 받은 사람은 하나님의 아들인 거예요. Тэгэхээр гим нүглээ уушлуулсан хүн бол одоо бурхны хүү юм. 그래서 이제 아들 된 사람은 기도가 됩니다. Хүүн болсон нэг хүн бол залбирдаг. 하나님 아버지 하면 아버지가 오냐 이렇게 기도가 되는 거예요. Тэгэхээр 하나님 아버지 하면 아버지가 오냐고 기도 응답해 준다고. тэгэхээр бурхан аав минь гэж залбирх юм бол түүнд нь хариулж өгдөгөө гэж байгаа юм. 그래서 이제 하나님 아들 된 사람은 기도할 수 있는 특권이 있습니다. Бурхны хүү болсон хүнд залбирх онцгой эрх өгөгдсөн байна. 그 하나님의 도움 구할 수 있다는 게 얼마나 좋은 거예요. Бурхны тусламжийг одоо би гуйх боломжтой болсон гэдэг чи ямар сайхан зүйл вэ? 근데 이제 기도할 때 내용이 분명한 게 더 중요합니다. Гэхдээ залбирх үедээ тэр залбирх агуулга маань ч гэсэн тодорхой байх хэрэгтэй. 무조건 막 기도를 길게 한다고만 해서 좋은 게 아니고요. Тийм ээ, залбирал ингээл удаан сууж залбирна гэх тэрний сайн гэсэн. 물론 길게 하면 좋지요. Мэдээж урт залбирал сайн. 근데 내용이 분명한 게 더 중요해요. Гэхдээ тэр агуулга маань илүү тодорхой байхаар илүү чухал. 한국의 어떤 교회에 어떤 기도를 아주 길게 하는 장로님이 계셨습니다. За Солонгос нэг чуулганд харах юм бол маш урт залбир нэг тийм ахлагч хүн байсан. 그래서 이제 주일 말씀 딱 끝나면은 장로님이 이제 대표 기도를 하는 교회가 있었습니다. За ингээд эзний өдрөнд дуусах юм бол тэр ахлагч нь гарч ирээд төлөөлөд залбирдаг тийм чуулган 근데 байсан. 그 장로님이 기도하면 교인들이 싫어해. Гэтэл тэр ахлагч нь гарч ирээд залбирахад сүмийнх нь итгэгч нь жоохон 너무 길게 дургу. 하니까. Яагаад гэхээр их удаан залбирдаг. 그래서 목사님이 이 장로님에게 이제 기도를 잘 안 시켰습니다. Тэгээд пастор нь ахлагчтай нэг их залбирал аатгадаггүй байсан байгаа юм. 그러니까 이제 기도를 안 시키니까 이 장로님이 이제 이제 언젠가 나 시키지 하고 막 기도를 열심히 준비했습니다. За тэгээд нөгөө ахлагч нь өөрийг нь залбируулахгүй байсан болохоор хизээ нэг өдөр намайг залбируулах л байх гэж залбирлаа эртнээс бэлдэж ихсэн байгаа юм. 어느 주일 설교 후에 Тэгээд нэг өдөр эзний өдрөнд дуусаад 장로님이 기도해 주시겠습니다 했습니다. за ахлагч маань залбирж өгнө гэж зарлж. 자, 드디어 때가 왔다 하고 이제 장로님이 기도합니다. За нөгөө ахлагч маань одоо л цаг маань ирлээ гэж гарч ирсэн баг. 근데 막 창세기부터 엮어서 요한계시록까지 엮어서 막 쫙 막 얼마나 오래 기도하는지 몰라요. Тэгсэн чинь тэр ахлагч нь залбирахтаа эхлэл номоос ахуулаад илчлэл ном үртэл ямар урт залбирсан гэ. 막 길게 기도하고 이제 그다음에 눈 딱 뜨니까 Тэгэл урт залбирж байгаа л нүдэ нээсэн байна. 교인들이 하나도 없어요. Тэгсэн чинь сүмд нэг ч хүн байгаагүй. 목사님하고 둘밖에 없습니다. Пастортойгоо хоёулахнаа үлдсэн байж. 교인들 다 어디 갔습니까? Өө итгэгч нар нь хайчичваа. 아이고 장로님이 창세기부터 요한계시록 엮어서 이제 기도하는데요. Тийм ээ ахлагчаа та эхлэлээс ахуулаад илчлэл үртэл ингээд бүгдийг нь залбирлаа. 노아 홍수 기도할 때 다 홍수에 떠내려갔다고. Таныг Новагийн үерийг ярьж явах үе тэр үерийн уустай итгэгч нар нь урсаад яваад өгсөө. 그러니까 무조건 길게 기도한다고 좋은 게 아니에요. Тэгэхээр урт залбирлаа гэд тэрний сайхан зүйл биш. 우리가 짧게라도 이제 간단하게 기도하는 것도 좋은 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн богинохон ч гэсэн үнэхээр товч тодорхой залбирх нь их чухал. 하나님은 구원받은 사람의 기도를 들으셔요. Бурхан бол аврагдсан хүний залбирлыг сонсдог. 그리고 이제 아들 둔 사람은 크게 두 종류의 아들이 있습니다. Тэгэхээр хүү болсон хүмүүсийн донд хоёр төрлийн хүүхдүүд байна. 순종 잘하는 아들, Их сайн дуулууртай хүү. 말 잘 안 듣는 아들이 있습니다. Үгэнд нь сайн ордоггүй хүү. 자, 순종을 잘하는 아들이 아들입니까? 말 잘 안 듣는 아들이 아들입니까? Үгийг нь сайн авдаг дуулууртай хүн жинхэнэ хүү юу? Дуулуургүй байгаа хүн хүү юу? 둘 다 아들이죠. 둘 다. Хоёулаа хүн үсттэй. 말 안 들어도 아들이죠. Чи үгэнд нь орохгүй байсан ч хүн мөн бидтэй. 자, 그러면 순종하는 아들을 사랑해요. 말 잘 안 듣는 아들을 사랑해요. Гэхдээ дуулууртай хүүгээ үгэнд нь ордог хүүгээ илүү хайрлах уу? Дуулуургүй байгаагаа илүү хайрлах уу? 부모에게 물어봐요. 둘 다 사랑하죠. Эцэг эхнэрээс асуугаарай. Хоёуланг нь хайрладаг.
말 안 들어도 사랑하죠. Үгэнд нь орохгүй байсан ч хайрлаа. 말 안 들으면 더 신경이 쓰이고 어떻게 하든 간에 바르게 키우려고 합니다. Үгэнд нь орохгүй байгаа хүүгээ бүр чих анхаарад яавал зүв болох уу, яавал одоо засах уу гэж боддог. 자, 그런데 기뻐하는 것은 순종하는 아들을 더 기뻐합니다. Гэхдээ баярлахын хувьд дуулууртай байгаа үгэнд нь ордог хүүгээ хараад илүү баярлдаг. 그렇죠. Тийм биз? 그래서 이제 죄를 사함 받은 하나님 아들은 순종하는 것을 배워야 됩니다. Тэгэхээр гим нүглээ уучлуулсан бурхны хүүхэд дуулууртай байх хэрэгтэй. 그럼 제가 문제 한번 내보겠습니다. За би нэг зүйлийг асууя. 자, 아버지가 심부름을 시킨다. Аав маань надад нэг ажил даатгалаа. 첫째 말로 할 때 한다. 아버지가 말로 할 때. За хамгийн дөрөнд аавыгаа хэлэх үед нь түүнийг нь хийх. 두 번째 조금 얻어맞고 한다. Хоёрт нь жоохон зодуулж нүдүүлж агаад хийх. 세 번째 끝까지 버티다가 쫓겨난다. Гуравт нь гүрийж агаад хөөгдөх. 몇 번째입니까? Аль нь вэ? 첫 번째. Эхнийх нь үз. 그래서 하나님 말씀하시면 네 이게 제일 좋은 길이 되는 거예요. Тэгэхээр бурхан үгээ айлтах юм бол за гэд хийх нь хамгийн сайн зам. 그래서 하나님께서는 순종하는 아들에게는 영원한 상과 영광 주신다고 하셨습니다. Бурхан дуулууртай хүүдээ мөнхийн шагналыг, мөнхийн алдар суг өгнө гэж хэлсэн. 말을 잘 안 듣는 아들은 잘 되라고 매를 때리는 것이 있습니다. Харин үгэнд нь ордоггүй дуулуургүй хүүгдээ үгэнд оруулахын тулд буулгадаг сахилгажуулалт гэж байдаг. 그걸 징계라고 하는 겁니다. Үүнийг сахилгажуулалт гэж хэлж байгаа. 그래서 아버지 아들은 징계는 받아도 멸망은 없는 거예요. Тэгэхээр энэ эцгийн хүүгийн хувьд бол сахилгажуулалт байх ч гэлээ сүрэл гэж бол байхгүй. 히브리서 12장 6절부터 8절까지 읽어 주시죠. Еврей 12-ийн 6-аас 8-ыг уншия. Учир нь хайрладаг хүнээ эзэн сахилгажуулдаг, хүлээн авдаг хүү болгоно тэр ташуурддаг гэсэн байдаг. Та нарын твчдэгч нь сахилга баттай болохын төлөө юм. Бурхан хөвгүүдтэйгээ шигээ та нартай харьцдаг. Учир нь эцэг нь сахилгажуулдаггүй хүү хаа байна. Бүгдээрээ хүртсэн сахилга та нарт үгүй бол та нар хөвгүүд нь бус бутаж аж. 예. 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그의 받으시는 아들마다 책시를 하신다고 하셨습니다. Эзэн өөрийнхөө хайрладаг хүнээ сахилгажуулдаг, хүлээн авдаг хүү болгоно ташуурддаг гэсэн байна. 하나님은 아들과 같이 너희를 대우하신다. Бурхан яг л хөвгүүдтэйгээ адил та нартай харьцдаг. 우리가 아들이기 때문에 하나님은 항상 우리를 아들로 대접하십니다. Бид бүхэн хүүхдүүд нь учраас Бурхан үргэлж бидэнтэй хүү шигээ харьцдаг гэсэн. 어찌 아버지가 징계하지 않는 아들이 있으리요? Хүүгүүдээ сахилгажуулдаггүй эцэг гэж хаа байна? 집에서 이제 태어나 살면서 아버지 어머니에게 꾸중 다 들어봤죠? Гүжин. 혼나봤죠? Тэгэхээр одоо та бүхэн гэртээ тийм ээ аав ээжтэй аавдаа ч юм уу загнуулж зэмлүүлж исэн удаа байгаа үсттэй. 징계 다 받아봤죠? Сахилгажуулагдаж исэн үсттэй. 그 성경 말씀은 징계는 다 받는 것이라고 했습니다. Библиэлд хэлэхдээ сахилгажуулалтыг бүгд авдаг гэж хэлж байгаа. 근데 징계가 없으면은 사생자요 참마들이 아니라고 했습니다. Хэрвээ сахилгажуулалт байхгүй байх юм бол энэ бол бутаж юм, жинхэнэ хүн биш ээ гэж байгаа. 부모는 남의 집 아들은 내버려 둬요. Эцэг их хүн айлын хүүхдийг бол зүгээр л орхино. 자기 아들은 간섭하고 다스리시고 매도 때립니다. Харин өөрийнхөө хүүхдийг засдаг, удирддаг, сахилгажуулдаг. 왜 아들이니까. Яагаад гэвэл өөрийнх нь хүү. 그래서 아들은 혼나는 건 있어도 지옥 가는 건 없다 그 말입니다. Хүүгийн хувьд сахилгажуулагдаж зэмлүүлэгч гэлээ там руу бол явахгүй. 그리고 이제 이 아버지 아들이 이제 이렇게 신앙생활은 하나님 아버지와 아들이 이제 사귀는 생활인데요. Тэгэхээр энэ итгэлийн амьдрал гэдэг маань эцэгтэйгээ хүүн хамтдаа нөхөрлөж амьдрахыг хэлж 아들이 байна. 혹 잘못할 수 있죠. Магадгүй хүүн алдаа гаргана тийм ээ. 잘못해도 아들입니다. Буруу зүйл хийсэн ч энэ бол хүүн. 자, 이걸 생각해 봐요. За ингэж бодъё. 이제 이 아들이 아버지 엄마 아빠하고 이제 앵겨 붙었습니다. За хүүн ингээд аав дээр гүйж ааваа гэж тэрвэрчлээ. 근데 아들이 아버지 앞에 뭐 잘못한 게 있어요. Гэхдээ хүүн аавдаа нэг буруу хийсэн юм байгаа. 그때는 어떻습니까? Ийм үедээ яах вэ? 그때는 아버지가 오늘 집에 늦게 왔으면 좋겠다. Өнөөдөр 아ав жоохон орой ирээсэ. 안 왔으면 좋겠다. Ирэхгүй байгаасай. 저 출장 멀리 갔으면 좋겠다. Эсвэл ийш тийш томилтоор яваасай. 잘못한 게 있으면 아버지 오면 서로서로 피합니다. Тэгээ буруу юм хийчих юм бол аавынхаа нүдээс тухтаад л явдаг. 아버지는 야 이놈이 잘못했구나. Аав нь хараад за энэ буруу юм 그럼 어떻게 해야 хийчихлээ. 됩니까? Яах ёстой болох вэ? 아버지 잘못했습니다. 다음부터 안 그럴게요. Аава би буруу юм хийжээ. Би дахиж ингэхгүй. 아버지가 다음부터 그렇게 하지 말어. Аав нийллээ. Дахиж ингэж битгий ингээрэй. 네. За. 그다음에 또 따라보잖아. 앵겨 보잖아요. За ингэчих юм бол эргэж очил наалдна үстэй тийм ээ. 자, 아들은 잘못한 걸 자백해도 아들이고 안 해도 아들이잖아요. Тэгэхээр энэ хүүн өөрийнхөө бурууг хүлээсэн ч хүүн, хүлээхгүй байсан ч хүүн байгаа үстэй. 근데 이제 잘못한 걸 계속 고집하고 있으면 이게 사귐이 잘 안 돼요. Гэхдээ буруу хийсэн зүйлээ
улаахгүй ингээд яваад гүрийгээд яваад байх юм бол хоорондын нөхөрлөл нь сайн болох. 그래서 하나님 아들이 아버지에게 잘못했습니다 얘기하는 것은 천국 가려고 하는 것이 아닙니다. Бурхны хүү болсон хүн Бурхны өмнө гим нүглээ хүлэн зөвшөөрнө гэдэг чинь деваажинд очихын тулд гэж байгаа биш. 십자가로 형벌은 영원히 끝이 났기 때문입니다. Яагаад гэвэл загалмай дээр тэр шүүлт нь аль хэдийн дуусчихсан байгаа. 그 아들이 아버지에게 자백하고 용서를 받는 이것은 친밀한 사귐을 위한 겁니다. Харин хүүн эцэгтэй тэр гим нүглээ улаан өчөж байгаа нь хоорондын нөхөрлөлөө илүү сэргээхийн тулд байна. 친밀하게 사귀는 속에서 기쁨이라는 게 있는 거예요. Тэр хамтдаа илүү ойр дотн нөхөрлөж энэ дундаас баяр хөөргийг авдаг. 근데 아들이 너무 큰 잘못을 저지르면요. Гэхдээ хүүн маш том алдаа гаргалаа. 아버지 잘못했습니다 이렇게 말합니다. Аава би буруу юм хийжээ. 아버지가 어떻게 합니까? Аав 누굴 яах вэ? 너 그런 소리 나와? Үчи бас тэгж хийж Нөхөн 좀 зүрхэлж 나야 байна 돼. уу чи? Чамайг шийтгэх хэрэгтэй. 매를 때리잖아요. Ингээ савааддаг үсттэй. 그게 징계다 그 말입니다. Энийг сахилжуулт гэж хэлж байгаа. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 예. 그러니까 이제 아들 되는 게 중요한 거예요. Тэгэхээр хүү болно гэдэг нь их чухал 자, байгаа. 그러면 왜 하나님 아들 된 사람이 왜 불순종할 가능성이 있을까? Тэгвэл яагаад бурхны хүү болсон нэгэн дуулуургүй байх боломжтой юм бэ? 읽어봅시다. Энд дээр харъя. 자, 우리가 이제 구원을 받았다는 것은 За бид бүхэн аврагдсан гэдэг маань 구원을 받았다는 것은 죄를 사함 받았다, гим нүглээ уучлуулсан, 의롭다함을 얻었다, зөвтгөгдсөн, 하나님 자녀가 됐다, бурхны хүүхэд болсон, 우리 영혼이 지옥 안 가게 됐다 그런 뜻입니다. сүнс маань там руу явхааргүй болсон гэсэн утгатай. 자, 구원받은 사람 이제 영혼은 절대 이루어지지 않습니다. Тэгэхээр аврагдсан хүний энэ сүнс бол огтоос алдагдахгүй. 구원받을 때 성령이 우리 영 속에 들어오십니다. Аврагдах үед ариун сүнс бидний сүнсэн дотор сэтгэл дотор орж ирдэг. 근데 이 구원받은 사람이라 할지라도 여기 헬라 말로 소마라는 부분이 있고 사르크스라는 부분이 있는데요. За гэхдээ хэдийгээр аврагдсан ч гэсэн грек хэлэн дээр харах юм бол энэ аврагдсан хүнд сома болон саркс гэдэг 예, зүйл байдаг. 소마는 몸을 말하는 겁니다. 몸. сома гэдэг нь биеийг хэлж байгаа. 사르크스는 죄의 아담에게 전받은 나쁜 기질을 말합니다. Харин саркс гэдэг нь нөгөө Адамаас өвлөж авсан гимт чанарыг хэлж байна. 구원받을 때 죄값은 영원히 지불됐습니다. Аврагдах үед бол гим нүглийн төлөөс нь төлөгдчихсөн. 근데 죄의 기질은 남아 있어요. Гэхдээ гим нүгэл хийх тэр зан чанар бол тэр чигээрээ байгаа. 저는 구원받으면은 이 죄의 기질이 사라지는 줄 알았습니다. Би бол аврагдвал гим нүгэл хийх зан чанар нь алга болдог байх гэж бодсон. 그 성경 이걸 보고 알았습니다. Гэхдээ Библийн эндээс хараад би 자, 같이 ойлгосон. 읽어봅시다. 한 번씩. 베드로전서 1장 3장 21절 같이 읽어봅시다. 1-р Петр 3:21 бүгдээрээ хамт уншъя. Баптизм нь биеийн бузрыг арилгадаг биш, харин бурханд өргөх сайн мэс чанарын төлөөх гуйлт юм. 우리가 죄를 사함 받는다고 해서 또 침례를 받는다고 해서 육체의 되어 들어온 것이 없어진 것이 아니다. Бид бүхэн гим нүглээ уучлууллаа гэ. Дээрээс нь баптизм хүртлээгээд энэ махбодын бузар зүйлүүд алга болдго юм бишээ. 우리 속에 타락된 기질은 남아 있다 그 Бидний 말입니다. дотор тэр бузар болсон, бохир болсон зан чанар тэр чигээр үлдсэн байгаа. 예수님 말씀하시기를 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이라고 했습니다. Есүс эзэн хэлэхдээ махбодоос төрсөн нь махбод, сүнснээс төрсөн нь сүнс билээ гэсэн. 우리가 거듭날 때 영이 거듭난 것이지 육이 거듭난 것이 아닙니다. Бид бүхэн дахин төрөх үед бидний сүнсэл дахин төрсөн болохоос биш бие маань дахин төрөөгүй. 그래서 이제 우리 속 사람은 하나님 말씀을 즐거워합니다. Бидний 우리 энэ 속사람, доторх хүн 영혼은- бол тийм ээ Бурхны үгэнд үнэхээр баяр хөөртэй байдаг. 우리 속에 타락된 기질이 있어요. Гэхдээ бидний дотор тэр бохир байгаа зан 이건 чанар бий. 세상으로 가려는 마음이 있습니다. ертөнц рүү явъя гэсэн тийм зан чанар байдаг. 그래서 구원받으면은 육체의 소욕과 성욕의 소욕이 서로 싸우는 겁니다. Тийм учраас аврагчдын дараа махбодын хүсэл тачаал сүнсний хүсэл тачаал хоёр хамтдаа хоорондоо тэмцэлддэг гэж байгаа. 참 읽어주세요. За энийг уншиж өгье. Сүнсээр яв. Тэгвэл та нар махбодын хүслээ гүйцэлдүүлэх гэхгүй. Яагаад гэвэл махбод сүнсний эсрэг хүсдэг. Сүнс махбодын эсрэг хүсдэг юм. Хүссэн юмсыг чинь хийлгэхгүй тулд махбод сүнс нэг нэгнээ эсэргүүцдэг ажээ. 예, 구원받으면은 성령이 속에 와 있으니까 성령의 소욕이 있습니다. За тэгэхээр аврагдсан хүний дотор ариун сүнс орж ирсэн учраас ариун сүнсний хүсэл гэдэг зүйл бий. 우리 속에 또 육체의 소욕이 있어요. Дээрээс нь махбодын хүсэлж байгаа. 육체의 소욕은 세상으로 가려고 하고 멋대로 살려고 하는 마음이 속에 있습니다. Махбодын хүсэл гэдэг бол ертөнцийн зүг рүү явъя гэдэг өөрийнхөө дур зоргоороо бай гэдэг. 이 둘이 서로 싸우는 거예요. Энэ хоёр хамт хоорондоо тэнцэлддэг. 여기 서로 대적한다는 것은 지고전 펼친다. 이 서로 오랫동안 싸우는 걸 말하는 겁니다. За тэгэхээр энэ дээр хэлэхдээ нэг нэгнээ эсэргүүцдэг гэдэг нь байнга л тэмцэлтэн тулалдаж байдаг гэсэн үг. 자, 우리 속에 흰개, 검은개 둘이 있는 거예요. Бидний дотор цагаан нохоо, хар нохоо хоёулаа байж байна. 자, 흰개하고 검은개 싸우면 누가 이길까요? Цагаан нохоо, хар нохоо хоёр зодтолтол хэн нь дийлэх вэ? 제가 예를 들어 보겠습니다. За би нэг жишээ хэлж өгье. 흰개는 일주일 동안 잘 먹였습니다. Энэ
많이 먹였어. 흰 개는 하얀 개는 За цагаан 많이 нохоо 먹였어요. тийм ээ 7 хоног үнэхээр сайн юм идсэн. 검은 개는 일주일 동안 쫄쫄 굶겼습니다. Гэтэл хар нохоо 7 хоног жингоо өсөглөн байсан. 물만 먹이고 금식시켰어요. Өөрөөсөө усуулгаад ингээд мацаг бариулчихсан. 자, 일주일 후에 싸움 붙입니다. За 7 хоногийн дараа хооронд нь зодтолтууллаа. 누가 이겨요? Хэн ялах вэ? Хаяан. 어떤 사람 말합니다. За зарим хүн хэлдэг. 검은 개가 이긴대요. Хар нь ялна гэж байгаа. 왜 검은 개는 야가 남은 진짜- 것이 이제 악밖에 없으니까. Одоо үлдсэн юм нь хорон муугаас өөр юм байхгүй тийм ээ. 자, 잘 먹인 것이 이깁니다. 여기 흰 개가 이겨요. Тэгтээ тэр нь буруу байгаа юм. Цагаан нь ялна. 자, 여기 봐요. За энэ харъя. 여기 쥐하고 새하고 줄 묶어 놓으면 누가 이깁니까? За энэ хулган болжмор хоёрыг хооронд нь олсоор холбочвол хэн нь ялах вэ? 이게 참새하고 붙여 놓으면 이게 쥐가 이길 확률이 많습니다. За болжмортой ингээд үзэх юм бол хулган нь ялах магадлал арай өндөр. 근데 독수리 달아 놓으면 어떻게 될까요? 쥐가 자, 딸려가잖아요. бүрэгдтэй ингээд үзэлцүүд одоо нисэж явчихна шүү дээ тийм ээ. 그러니까 이제 이 우리 새는 우리 속 사람을 가리키는 겁니다. Тэгэхээр энэ шувуу нь бид бүхний дотоод хүнийг хэлж байна. 우리 속 사람이 약하면 안 되고 속 사람이 강해져야 됩니다. Бид бүхний дотоод хүн маань сул дорой байж болохгүй хүчрхэг байх хэрэгтэй. 하나님 말씀을 공급받으면 이제 힘이 생기는 거예요. Бурхны үгнээс бид бүхэн тэр шин дижээлээ авах юм бол бид бүхэн хүчрхэг болдог. 자, 그러면 제가 이제 이걸 보여드리겠습니다. 그러면은 제가 구원받고 처음에 이제 이런 문제가 생깁니다. 왜 타락된 기질을 남겨놨을까? За би аврагсны дараа бодсон. Яагаад тэгвэл энэ завхарсан зан чанарыг тэр чигээр нь үлдээсэн юм бол? 구원받은 즉시 속에 나쁜 마음을 싹 없애면 얼마나 좋아요. Яг аврагдах тэр үед дотор байсан бүх муу муухай сэтгэл ингээд алга болчдөг бол ямар сайхан бэ? 죄를 한 번도 안 짓고 얼마나 좋겠습니까? Нэг ч гимнүгэл хийхгүй ямар сайхан байх вэ? 왜 이걸 남겨놨을까? Яагаад үүнийг үлдээсэн юм болоо? 제가 구원받고 처음에 이제 부딪힌 것이 바로 이 문제입니다. Аврагсны дараа хамгийн түрүү миний сэтгэл тулгамдсан асуудал энэ байсан. 저는 구원받으면 죄 하나도 안 짓는 줄 알았거든요. Би аврагдчих юм бол гимнүгэл ерөөсөө хийхгүй болох байх гэж 아, бод. 시간 지나가니까 죄 나 여기 있다 올라오더라고. Энэ цаг хугацаа өнгөрсөн чинь гимнүгэл би энд байж тэгэ гараад ирж байгаа юм. 이상하다 나한테 죄 다 사함 받았는데 Их сони юм а би чинь гимээ уучлуулсан хүн 왜 шүү дээ. 죄가 자꾸 삐지고 나올까? Яагаад гимнүгэл ингээд энэ тэндээс сухалдаад 나중에 속을 보니까 내 속에 타락된 기질이 그대로 있는 거예요. дараа нь өөрийнхөө сэтгэлийг өнгөөгөө харсан чинь нөгөө бузар завхарсан сэтгэл тэр чигээрээ байж байгаа юм. 죄값은 영원히 지불됐는데 Гимнүглийн хөлс бол мөнхөд 요 уучлагдсан байна. 타락된 기질이 남아 있는 겁니다. Гэтэл нөгөө завхарсан зан чанар тэр чигээрээ 왜 байж байна. 남아 있을까? Яагаад үлдсэн юм болоо? 제가 성경 연구하면서 이렇게 세 가지로 정리가 됩니다. За Библийг судлаад үзсэн чинь 3 зүйлд ингэж цэглэж 왜 үзсэн. 남겨놨을까? Яагаад үлдээсэн бэ? 첫 번째는 하나님의 은혜와 사랑을 더 깊이 있게 깨닫게 하기 위해서입니다. Хамгийн ихнийх нь Бурхны нэгүсэл ба хайрыг илүү ухааруулахын тулд үүнийг 자 үлдээсэн. 보세요. 아기가 맞다? 태어났습니다. Хүүхэд өрлөө. 태어나자마자 히브리어, 헬라어, 영어, 독일어, 불어뭐 몽골어 뭐 온갖 거 다 합니다. За төрөнгүүтэл ерөөсөө грек, ром, англи, франц ингээд 9 절의 хэлээр ярьлаа. 태어나자 막 뛰어다녀요. төрөнгүүтэл гүүгээ яваад өглөө. 실수도 안 해요. Ерөөсөө алдаа 아주 гаргахгүй. 완벽해요. бүр ингээд төгс хүүхэд бай. 그 아이는 어머니가 자기를 낳아준 은혜 외에는 더 이상 모릅니다. Ийм хүүхэд байлаа гэх юм бол ээж нь өөрийг нь төрүүлсэн гэхтэл баярлахаас биш өөр юмд нь баярлаж талархах юм байхгүй үстэй. 우리가 구원받자마자 완벽해지면 어떻게 될까요? Бид өхөн аврагдангуудаа л төгс болчвол яах вэ? 예수님이 내 대신 죽으시고 부활하신 그 은혜 외에는 더 이상 알 것이 없습니다. Есүс эзэн миний төлөө үхэж дахин амьсан гэх тэр нэгүслээс өөр бид нар талархах юм үлдэхгүй гэсэн үг. 자, 아기가 태어났습니다. Хүүхэд өрлөө. 똥 싸고 오줌 싸고 Та баагаа шээгээл. 새 옷 입혀놓으면 밖에 나가서 금방 더럽혀오고 Шинэ хувцас өмсгөл гаргангууд гадаа гараад муухай болгоо ороод. 말썽도 많이 부리고 문제도 막 일으킵니다. За энд ингээд асуудал тариал явдаг. 부모는 자식을 안 버리잖아요. Гэхдээ аав ээж нь инглигээд хайдаггүй тийм үү? 그러니까 자녀는 이제 자라가면서 뭘 느낍니까? Хүүхэд нь өсөж томронгоо юу илүү ойлгох вэ? 어머니가 나를 낳아준 은혜뿐 아니라 길러가는 속에서 은혜와 사랑을 점점 더 알아가는 겁니다. Ээж маань намайг зөвхөн төрүүлээ зогсоогүй намайг өсгөхдөө ингэж үнэхээр намайг миний төлөө байсан юм байна 그러니까 гэдэг нэгүсийг мэдэрдэг. 평생 잊어지지 않는 것이 어머니 아버지 사랑이 안 잊어지잖아요. Хүн амьдралдаа насан туршдаа мартдаггүй зүйл бол аав ээжийнхээ ач нэгүслийг мартдаггүй. 우리가 구원을 받았습니다. Бид бүхэн аврагдсан. 그런데 이제 성령께서 우리 속을 싹 비추기 시작하면은 내 속에 별 죄들이 다 들어 있는 거예요. Гэтэл энэ Библиэр дамжуулан өөрийнхөө дотрыг би гэрэлтүүлээд харах юм бол маш олон гимнүгэл энэ дотроос харагдана. 우리가 얼마나 부족한 사람인 줄 알게 됩니다. Бид бүхэн ямар дутмаг хүмүүс вэ гэдгийг мэддэг. 넘어질 때도 있고 Бүдэр шунах үеч байна. 삶 속에서 죄를 지을 때도 있고. Амьдрал дундаа гимнүгэл хийх үеч 근데 байна. 주님께서 구원받은 사람을 안 버리시잖아요. Гэхдээ Бурхан эзэн маань аврагдсан хүнийг хаяхгүй.
사랑해 주시고 도와주시고 일으켜 주시고 합니다. хайрладаг, тусалдаг, удирдах, захирж өгдөг. 그래서 이제 세월이 지나가면서 뭘 알게 됩니까? Тэгээ цаг хугацаа өнгөрөх ирээр юуг илүү ойлгох вэ? 하나님은 구원받은 사람을 절대 버리지 않으시는구나. Бурхан бол аврагдсан хүнийг огтоос хайдаггүй юм байна. 나는 단지 예수님 피를 믿은 것밖에 없는데 Би бол Есүст итгэсэн төдий. 주님이 나를 끝까지 도와주시는 걸 알게 되는 겁니다. Гэтэл эзэн намайг эцэг хүртэл тусалж байдаг юм байна гэдгийг энэ хүн мэд. 그래서 하나님은 은혜의 하나님이고 사랑의 하나님이라는 걸 점점 더 알게 되는 겁니다. Тийм учраас Бурхан бол хайрын Бурхан, нэгүслийн Бурхан юм байна гэдгийг бага багаар илүү ухаардаг. 또 한 가지는요. Дахиад нэг зүйл нь 하나님은 생활 중에서 우리가 하나님 사랑하는 걸 보기 원하십니다. Бурхан биднийг энэ амьдрал дундаа Бурханыг хайрлаасаа гэдгийг хүсдэг. 하나님도 사랑받고 싶어 하셔요. Бурхан жигсэн хайрыг авахыг хүсдэг. 진짜입니다. Нэр ингэсэн. 부모는 자식을 사랑합니다. Эцэг их хүн хүүхдээ хайрлаж 근데 байгаа. 자녀가 사랑하는 것을 부모 사랑하는 거 보기 원하잖아요. 부모는 자녀가 부모를 사랑하는 것을 보기 원한다니까요. Гэтэл эцэг их хүн өөр хүүхэд нь эргүүлээд өөрсдийг нь хайрлаасаа гэдгийг хүсдэг. 자, 아버지가 이제 과자 한 봉지를 사가지고 왔습니다. Аав нь ингээд нэг хайрцагтай бичээ аваад 자, ороод ирлээ. 먹으라고 줬습니다. Идэрээ гэдэг өглөө. 어떤 애는요, 그 과자 봉지 딱 가지고 쉥 가는 데가 있는가 하면은 За зарим айлын хүүхдүүд тийм ээ нөгөө өгсөн бичээрийн тэр жирээ аваад зүгтдэг хүүхдүүд, гүйдэг хүүхдүүд. 어떤 아이는 딱 뜯어가지고 아빠도 하나 먹어봐. Гэтэл зарим айлын хүүхдүүдийг харах юм бол задлаад буцаагаад аавда та идээд үз гэдэг. 그럼 좀 감동되죠? Тэгэн бол тэр аав нь одоо баярлна үсттэй. 그러니까 이제 그 사랑을 표현할 때 굉장히 기뻐한다니까요. Тэр хайраа илэрхийлж байгааг нь харах юм бол үнэхээр баярлдаг. 우리가 올바르게 살 수밖에 없어 올바르게 사는 건 가치가 적은 거예요. Бид бүхэн одоо зөв амьдрахаас өөр аргагүй болоо зөв амьдрж байгаа нь энэ үн цэн нь өөр байна. 이 세상에 유혹이 있습니다. Энэ ертөнцийн уруу татлаг гэж байгаа. 그런데 주님이 나를 사랑하셨기 때문에 나도 주님을 바라보고 사랑하고 살아갈 때 주님께서 그걸 보고 굉장히 기뻐하시는 거예요. Эзэн намайг хайрлаж байгаа учраас би ч гэсэн түүнийг эргүүлэн хайрлан ингэж явж байгааг эзэн маань хараад үнэхээр их баярлдгаа гэж байна. 우리가 유혹이 있지만 그걸 딱 이기고 생활 속에서 주님을 바라보고 주님께 사랑을 표현하며 살아갈 때 주님이 굉장히 기뻐하십니다. Бидгээр бидэнд уруу татлага ирэх боловч тэр бүхнийгээ ялан дийлээд эзнийгээ хараад эзнийг хайрлаад ийхүү амьдрах юм бол эзэн үүнийг маань хараад үнэхээр баярлдгаа 근데 гэж. 가장 중요한 이유는 바로 이겁니다. Хамгийн чухал шалтгаан бол энд гарч байгаа. 우리를 구원하시는 것은 구원할 뿐 아니라 영원한 영광을 주기 원하셨기 Бид 때문입니다. бүхнийг аварсан маань зөвхөн авараа зогсоогүй мөнхийн алдар сууг өгөхийн тулд юм. 자, 이거 같이 읽읍시다. Энийг хамт уншия. 디모데후서 2장 10절입니다. 2-р Тимот 2-ийн 10 байна. Иймээс Христ Есүс доторх авралыг мөнх алдрын хамт авах сонгогдогчдын төлөө би бүгдийг төвчнө. 자, 이 그리스도 안에 구원이 있습니다. Христ дотор аврал байгаа. 자, 구원받은 사람에게 하나님 뭘 원하실까요? Аврагдсан хүмүүсээс бурхан юу хүсэх вэ? 영원한 영광도 함께 얻기를 원합니다. Мөнхийн алдар суунд хамтдаа байгаасаа гэж хүсэж. 영광은 누구에게 주실까요? Алдар сууг хэн өгөх? 신앙생활 잘한 사람에게 주시는 겁니다. Итгэлээрээ сайн амьдарч байгаа хүнд өгнө. 신앙생활 다 잘하면 영광이 무슨 필요가 있어요? Итгэлээрээ бүгдээрээ сайн амьдардаг байсан бол энэ алдар суу байгаад яах юм бэ? 그래서 상과 영광은 신앙생활 잘하는 사람에게 주시는 겁니다. Тийм учраас энэ алдар болон шагнал гэдэг зүйл итгэлээрээ сайн амьдарч байгаа хүнд өгөгддөг. 그래서 이 구원받은 사람에게 세 가지 적을 주셨습니다. За тэгээд аврагдсан хүнд 3 төрлийн дайсанг бас өгсөн байна. 첫째는 우리에게 이 육신 타락된 죄된 본성이 들어 있습니다. Хамгийн түрүүний бидний дайсан бол махбод буюу энэ доторх гимт чанар маань юм. 또 한 가지는 세속적인 세상이 막 나를 유혹합니다. Дээрээс нь энэ ертөнцлөг дэлхийн намайг хуурм ихэлж залилж байдаг. 우리 신앙생활을 망치게 하려고 마귀가 배후에 있습니다. Бидний энэ итгэлийн амьдралыг маань сүрүүлэхийн тулд бузар сүнс энэ бүхний ард байж байдаг. 마귀가 우리 영혼은 뺏어가지 못합니다. Бузар сүнс бол хүний сүнсийг нь булаан авч явж 우리 чадахгүй. 신앙생활은 망칠 수가 있는 거예요. Гэхдээ бидний итгэлийн амьдралыг бол сүрүүлж чадна. 하나님께서는 육신을 잘 통제하고 세속적인 세상을 잘 이겨나가고 마귀를 이기고 말씀 가운데 잘 살아간 사람에게 상과 영광 주신다 그 말입니다. Бурхан Тэмүүн махбодынхоо гимт чанарыг ялан дийлээд энэ ертөнцийн дэлхийг ялан дийлээд бузар сүнсний залим ихийг ялан дийлсэн итгэлээрээ амьдарч байгаа энэ хүнд шагналыг өгөх болно гэсэн. 근데 우리 힘으로는 이 세 가지를 못 이깁니다. Гэтэл бид нар яг өөрсдийнхөө хүчээр бол энэ гурван зүйлийг ялж 그래서 чадахгүй. 하나님이 우리 신앙생활을 잘할 수 있는 방법을 주셨습니다. Тийм учраас 기계를 Бурхан 주셨습니다. бидэнд итгэлээр сайн амьдрах тэр аргыг өгсөн байна. 그럼 어떻게 하면 신앙생활 잘할 수 있을까요? Яавал итгэлээр сайн амьдарч чадах 그게 юм бэ? 아주 간단한 거예요. Их энгийн баг юм. 오늘 이걸 배워야 되는 겁니다. Өнөөдөр үүнийг сурах хэрэгтэй. 그래서
예수님 피로 죄를 사함 받고 난 다음에 하나를 확실히 알면 됩니다. Есүсийн цусаар гим нүглээ уучлуулсны дараа нэг зүйлийг үнэхээр тодорхой мэдэж авах хэрэгтэй. 구원 안 받은 사람은 예수님 피의 의미를 확실히 깨닫는 게 제일 중요합니다. Авраг 예수님 피가 나와 무슨 관계 있는지 깨닫는 게 제일 중요한 Тэгэхээр 겁니다. аврагдаагүй хүний хувьд бол Есүсийн цус надтай ямар холбоотой вэ гэдгийг ойлгож авах нь хамгийн чухал байгаа. 그런데 구원받은 사람은 이제 제가 전부터 말하는 거 이 하나를 확실히 알면 됩니다. Харин аврагдсан хүний хувьд бол түрүүн хэлсэн энэ нэг зүйлийг бүр маш сайн мэдэж авах хэрэгтэй. 자, 이거 봅시다. Эндээс харъя. 여기 고슴도치라는 거 아시죠? За зараа бүгдээрээ мэдэн тийм ээ. 근데 여우는 많은 것을 아는데 고슴도치는 하나 확실히 안다는 말이 있습니다. За үнэг гэдэг амтан олон зүйлийг мэддэгч зараа ганцыг мэддэг гэдэг үг байдаг. 고슴도치 보셨죠? Зарааг харж ирсэн баг тийм ээ. 위험하면 몸을 동그랗게 딱 말아버려요. Аюул ирэх юм бол өөрийнхөө биеийг ингээд бөөрн хилчдэг үстэй. 그리고 봐요. 여기 하나를 확실히 알잖아요. Тэгэхээр энэ амтан нэг зүйлийг маш сайн 일단 мэддэг. 위험하면 몸을 동그랗게 말아버려. Аюул ирэх юм бол хамгийн түрүүнд биеэ хумих. 그러니까 많은 걸 아는 게 중요한 게 아니라 Тэгэхээр олон зүйл мэдхийн чухал биш. 하나를 확실히 아는 게 중요합니다. Нэг зүйлийг маш тодорхой мэдхийн чухал юм. 뭘 확실히 알아야 되느냐? Тэгвэл юуг мэдэх ёстой вэ? 저는 구원받고 처음에 야 언제 이 성경 다 지키나 이런 생각했습니다. Би анх аврагдсныхаа дараа хизээ энэ Библийн бүгдийг нь сахина мэднэ. 그게 아주 신앙생활은 아주 간단하게 돼 있는 거예요. Гэтэл энэ итгэлийн амьдрал харах юм бол маш энгийн байна. 신앙생활이 복잡하면 누가 신앙생활 할 수 있겠습니까? Итгэлийн амьдрал үнэхээр ээдрээтэй хэцүү байсан бол хэн итгэлээр амьдрыг гэх юм 뭘 бэ? 하나 알면 될까요? Юуг мэдхэд болно гэсэн бол 자, 이 위치를 지키는 게 제일 중요한 겁니다. байр суурь сахих энэ хамгийн чухал. 한번 따라합시다. 있을 곳에 있자. За бүгдээрээ дагаад хэлээрээ байх ёстой газараа байцгаая. 그거 하나가 중요한 거. Ерөөсөө энэ цорын ганц энэ л хамгийн чухал. 자, 위치는 크게 두 가지로 육신적인 위치와 영적인 위치가 있습니다. Тэгэхээр байр суурийг хоёр төрлөөр хэлэх юм бол махбодын байр суурь гэж байна, сүнслэг байр суурь гэж байна. 육신적인 위치를 잘 지키고 영적인 위치를 잘 지키는 이게 제일 중요한 거예요. Махбодынхаа байр суурийг сайн сахиад сүнслэг байр суурийг сайн сахих нь энэ хамгийн чухал байгаа юм. 자, 성경 먼저 고린도전서 7장 20절 한번 읽어 주시죠. За 1-р Коринт 7-гийн 20-ыг уншиж өгье. Хүн бүр дуудагдсан үеийнхээ байдлаар үлдэг. 맞아요. 7장 16절부터 20절. За 16-аас 17 бас байна. Эхнэрээ чи нөхрөө аврах эсхийг яаж мэднэ вэ? Нөхрөө чи эхнэрээ аврах эсхийг яаж мэднэ вэ? Харин хүн бүр эзний тогтоож өгснөөр хүн бүрийг бурхан хэрхэн дуудсан тэр ёсоор яваг. Би бүх чуулганд ийхүү зааварчилдаг. Хүн бүр дуудагдсан үеийнхээ байдлаар үлдэг. 예, 그다음에 20절도 읽어 주시죠. За 20 байна. Хүн бүр дуудагдсан үеийнхээ байдлаар үлдэг. 예, 여기 보면은 이 무슨 내용이냐 한번 잠깐 봅시다. За энэ юуны тухай хэлж байгаа вэ 여기 гэхээр 이제 그 남편과 아내가 같이 살고 있는데요. эхнэр болон нөхөр хамтдаа амьдарч байгаа. 둘이 이제 사이좋게 살고 있었어요. Хамтдаа их сайхан ингээл амьдарч байсан. 그 어느 날 남편이 구원받았습니다. Тэгээ нэг өдөр нөхөр нь аврагдлаа. 혹은 아내가 구원받았습니다. Аль эсвэл эхнэр нь эхлээд 이러면 аврагдлаа. 집안에 갈등이 생길 수 있습니다. За ийм үед гэр бүл дотор хагарал бий болох боломжтой. 갈등이 심해지면 이혼하고 싶은 생각이 생길 수도 있죠. Хагарал бий болоод ирэхээр салахыг хүсэх юм сэтгэл төрөх үе байдаг үстэй. 그때 성경에서 이렇게 하라고 하신 겁니다. Гэхдээ Библиэлд энэ үед ингэх ёстой гэсэн байна. 아내 된 자여 내가 남편을 구원하는지 어떻게 알 수 있느냐. Эхнэрээ чи нөхрөө аврах эсхийг яаж мэднэ вэ? 남편 된 자여 너의 아내가 내가 아내를 구원하는지 어떻게 알 수 있느냐. Нөхрөө чи эхнэрээ аврах эсхийг яаж мэднэ вэ? 혹시 구원받을지도 모르지 않느냐. Аврагдчих магадгүй шүү дээ. 그러니 오직 주께서 각 사람에게 나눠주신 대로 하나님이 각 사람을 부르신 그대로 행하라. Харин хүн бүр эзний тогтоож өгснөөр хүн бүрийг бурхан хэрхэн дуудсан тэр ёсоор яваг. 이혼할 생각하지 말고 Салыг исэн тийм бодол байж болох. 아내가 구원받았으면은 아내 된 위치를 잘 지키면서 남편에게 잘해주라 그 말입니다. Хэрвээ эхнэр нь аврагдсан бол өөрийнхөө эхнэр гих байр сууриа хадгалаад харин нөхрөө аврагдах хүртэл хичээх ёстой. 남편이 구원받았으면 남편 된 도리를 다 하고 아내에게 잘해주라는 거예요. Нөхөр нь жигсэн аврагдсан бол өөрийнхөө нөхрийн байр сууриа хадгалж эхнэрээ аврагдахад нь хичээх ёстой. 왜 구원받을지도 모르니까. Яагаад вэ? Тэр хүн жигсэн аврагдаж болно. 내가 모든 교회에서 이와 같이 명하노라. Би бүх чуулганд инхүү зааварчилдаг. 이것은 아주 모든 교회
모든 교회에 다 일치하는 동일한 내용이라는 맞는 내용이라는 겁니다. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бүх чуулга нь яг үүнтэй адилхан байдаг гэсэн. 20절은 이제 직장 생활을 얘기하면서 각 사람이 부르심 받은 그 부르심 그대로 지내라. 20 дугаар эшлэлдэр нь одоо ажлын байрны тухай хэлэхдээ хүн бүр дуудагдсан үеийнхээ тэр байдлаар үлдэг гэсэн байна. 그 루터는 이것을 베루프라는 것이 영어로 말하면 콜링인데 부르심입니다. 부르심. За тэгэхээр Лютер үүнийг хэлэхдээ беруф буюу одоо дуудлага ингэж хэлсэн байгаа юм. 너가 농사 짓는 사람으로서 구원받았느냐? Чи тариа тарьж байгаад аврагдсан уу? 그럼 농사를 열심히 지어라 그 말입니다. Тэгвэл тариагаа үргэлжлүүлэн хичээнгүй тарих ёстой. 내가 양 치는 사람으로 구원받았느냐? 양 열심히 치라는 거예요. Чи хончин байгаад аврагдсан уу? Тэгвэл хонио хичээнгүйлэн хариулах ёстой. 내가 학생으로 부르심 받았느냐? Чи сурагч байхдаа аврагдсан уу? 학생 위치에서 공부를 충실히 하라 그 말입니다. Тэгвэл тэр сурагчийн байр суурьнда хичээнгүйлэн хийх ёстой. 내가 아내로 부르심 받았으면 아내 위치를 지키고 남편으로 받았으면 남편 위치를 지키라는 겁니다. Тэгэхээр би нөхөр байхдаа дуудагдсан бол нөхрийнхөө байр суурийг сахиж, эхнэр байхдаа дуудагдсан бол эхнэрийнхээ байр суурийг сахих 왜 ёстой. 우리 일상생활이 신앙생활이기 때문입니다. Тэгэхээр бидний энэ амьдрал тэр чигээрээ итгэлийн амьдрал. 이 말 이해되시죠? ойлгож байгаа үстэй? 그리고 이제 내 위치가 너무너무 힘들 때는 주님이 도무지 못 견디면은 피할 길 주십니다. Тэгээ миний энэ байр суурь үнэхээр надад дааж гарахын аргагүй хэцүү байна гэх юм бол тэндээс гарах замыг нь ч гэсэн өгдөг. 자, 같이 읽어봅시다. 고린도전서 1장 10절부터 13절까지입니다. 1-р Коринт 10-ийн 13-ыг бүгдээрээ хамт уншъя. Та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддог зүйл юм. Бурхан итгэмжтэй бөгөөд тэр та нарыг Христчин хэтэрдэл соригдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин дааж гарахын чин төлөө сорилттой хамт мөн гарцыг ч өгнө. 예. 그래서 자기 현재 있는 위치를 잘 지키셔요. Тэгээ яг одоо байгаа энэ байр суурь маш сайн сахих хэрэгтэй. 이게 뭔지 아시겠죠? Энэ юу болохыг мэддэг бох тийм ээ. 자, 새가 깨구리에 잡아먹으려고 하는데요. Энэ шувуу мэлхий идэх гэж байсан. 개구리가 목을 꽉 쥐고 있습니다. Тэгсэн нөгөө мэлхий багалзуурдаад авч байгаа. 절대 포기하지 마라. Тэгээд хэлэхдээ хизээч битгий бууж өг гэж. 우리가 신앙생활은 절대 포기하면 안 됩니다. Бид өхөн итгэлийн амьдралаас бууж өгч болохгүй. 내가 도무지 견딜 수 있는 상황, 견딜 수 없으면 주님이 피할 길 주세요. Би үнэхээр дааж гарахын аргагүй тийм байлаа гэхэд эзэн гарах замыг нь өгдөг. 내게 벌어지는 모든 일은 내가 감당할 수 있기 때문에 주시는 겁니다. Надад өгж байгаа бүхэл энэ зүйлүүд бол миний давж гарах зүйлүүдийг өгж байгаа гэсэн. 자, 이걸 한번 보세요. Энийг харъя. 새끼들이 뛰어내리게 합니다. За ингээд зулцгнуудаа эндээс үсрүүлж байгаа юм. A perfect launch and a controlled drop. This is as good a descent as it's possible to make. 아이고 부딪혔죠. 아이고. 아이고. 왜 어미가 이렇게 시킬까요? Яагаад ээж 이렇게 нь 이걸 허락할까요? ийм зүйлийг зөвшөөрж байгаа юм бол? 안 죽을 줄 알기 때문입니다. 죽지 않을 줄 알기 때문에. Өөхөхгүй гэдгийг мэдж байгаа болохоор ингэж байгаа. 자, 어떻게 되는지 봅시다. За юу болохыг нь харъя. 어미가 기다리고 있습니다. Ихэн доор нь хүлээж Its байгаа. parents are there to meet it. A little dazed, perhaps, but all in one piece. 멀쩡하죠? Зүгээр байгаа зү. 그러니까
안 좋을 줄 알기 때문에 뛰어내리게 하는 거예요. Үхэхгүй гэдгийг мэдж байгаа учраас тэндээс унгаж байгаа байхгүй юу? 우리가 신앙생활하면서 아이고 나 죽겠다 막 힘들어합니다. Бид бүхэн итгэлээр амьдарч байхдаа яана би одоо ингээ өглөө гэдэг ингээ зовх үе бий. 주님은 견딜 줄 알기 때문에 허락하시는 거예요. Гэхдээ эзэн үүнийг тисэн гарч чадна гэдгийг мэдж байгаа учраас зөвшөөрж өгсөн. 그래서 감당할 수 없는 시험을 안 준다고 했잖아요. Тийм учраас дааж гарахын аргагүй сорилтыг өгөхгүй гэж хэлсэн байна. 감당 못할 때는 피해를 주십니다. Харин дааж гарахгүй байх үед нь гарах замыг нь өгдөг гэсэн. 그래서 자기 현재 위치를 잘 지키는 게 중요해요. Тийм учраас одоо байгаа энэ байр сууриа сахина гэдэг хамгийн чухал. 학생들은 공부할 때 부모님이 얘야 제발 공부하지 마라 그런 소리 들을 만큼 공부 열심히 해야 됩니다. Тэгэхээр манай сурагч оюутнуудын хувьд аав ээж нь миний хүү хичээлээ хийхээ болоо гэж хэлэх болтол нь хийх хэрэгтэй. 그렇게 하고 있죠. Тэгж хийж байгаа бох тийм ээ. 미국의 기숙사에서 있었던 일입니다. Нью-Йоркд оюутны байранд болсон үйл явдлыг нь 그래서 이제 대학생들이 같이 모였습니다. оюутнууд хамтдаа цугласан баг юм. 야 우리 오늘 공부할까 밖에 나가 놀까 Өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа хичээлээ хийцгээх үү эсвэл гарч дугаалах уу? 동전으로 결정하자. За доос шийдээ. 좋다. За болж байна. 동전을 던져서 앞뒤가 나오면은 놀러 가고 За тэгэд хэрвээ зоос шийдээ тийм ээ аль нэг талаараа буух юм бол тэр нь зугаална. 그리고 이제 동전이 딱 세워지면 공부하자. За зоос ингээд араараа муу уртлаараа буух юм бол зугаалъя. Яг босоогоор буух юм бол хичээлээ хий гэсэн гинэ. 노는 거 좋아하면 안 됩니다. Зугаа зингэл дуртай байж болохгүй. 학생은 공부해야 돼요. Сурагч хүн сурах хэрэгтэй. 우리는 자기 육신의 위치를 잘 지켜야 됩니다. Бид бүхэн бие махбодынхоо энэ байр суурийг сайн сахих хэрэгтэй. 그래서 우리 자기 육신의 위치를 잘 지킬 때 그게 다 상이 되는 거예요. Бид бүхэн энэ байр суурийг сахиж явах юм бол бид нар шагнал. 골로새서 3장 23절 24절을 같이 읽어봅시다. Колосой 3-ын 23-аас 24-ийг хамт уншицгаая. Та нар юу ч хийсэн хүмүүст бус харин эзэнд мэд чин сэтгэлээсээ хийх тун. Учир нь та нар эзнээс өв залгамжлын шагналыг хүлээн авна гэдгээ мэднэ. Та нар эзэн Христэд үйлчилж байгаа юм. 직장 생활을 하든 가정 생활을 하든 무슨 일을 하든 간에 우리가 마음을 다해서 주님께 하듯 하라 해라. Тэгээ бид бүхэн ажил дээрээч бай, гэртээч бай, сургууль дээрээч бай, хаач байсан бай. Бид бүхэн бүх зүрх сэтгэлээрээ эзэнд юм шиг хийх ёстой гэж байна. 우리는 유업의 상을 주님께 받는 겁니다. Бид 주님께. бүхэн тэр өв залгамжлыг, өв шагналаа эзнээс авнаа. 내가 아내 된 도리를 다 잘하면은 남편이 상 주는 게 아니라 하나님이 상 주시는 거예요. Би эхнэр гих энэ байр суураараа хичээнгүйлэн байх юм бол нөхөр минь намайг шагнах биш, харин эзэн намайг шагнах болно. 자기 주어진 일을 충실히 하면 거기에 대한 상은 하나님께 받는 겁니다. Өөртөө даатгагдсан ажлаа хичээнгүйлэн хийсний шагнал нь бурхнаас ирдэг. 그보다 더 중요한 것은 바로 이제 영적인 위치를 지키는 겁니다. Түүнээс илүү чухал зүйл юу вэ гэвэл сүнслэг байр суураа сахих. 하나님이 사람과 같이 만나는 곳이 있습니다. Бурхан хүнтэй уулзалдах үе гэж байна. 그래서 이 모세 시대 때는 하나님이 성막에서 만나 주셨습니다. Мосегийн үед харах юм бол бурхан ариун майханд хүнтэй уулздаг байсан. 그래서 하나님은 성막에서 사람을 만나 주셨습니다. Энэ ариун майхан дотор бурхан хүнтэй уулзж өгдөг байсан. 성막이 없어지면서 솔로몬이 성전을 지었습니다. Ариун майхан алгуулж дараа нь Соломоны ариун өргөө баригдсан. 하나님이 성전에서 만나 주셨습니다. Бурхан ариун өргөн дотор уулзж өгдөг байсан. 요한복음 2장 보면 예수님이 성전이라고 했습니다. Йохан номдэр харах юм бол Есүсийг ариун өргөө гэж хэлж байгаа. 근데 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 어디가 성전일까요? Тэгвэл Есүс эзэн үхээ дахин амьлаад явсны дараа хаана ариун өргөө бий болж байгаа бол 구원받은 무리가 바로 성전입니다. аврагдсан хүмүүс бол ариун өргөө юм. 그래서 우리가 이제 우리 신앙생활이 이제 이 변화가 생기려면은 하나님하고 접촉이 돼야지 이게 변화가 되는 거예요. Тэгэхээр бид бүхэн итгэлийн амьдралаараа үнэхээр өөрчлөгдөё гэж байгаа бол бурхантай нийлж байж л өөрчлөгдөн. 학교 수업을 아무리 받아도 속이 안 바뀝니다. 우리 속이 변화되지 않는다. Бид бүхэн хичнээн одоо сурж мэдлээгээд бидний доторх маань л өөрчлөгдсөн. 친한 친구를 아무리 만나도 속이 안 바뀌어요. Хичнээн сайхан ойр дотны найзтайгаа уулзлаа гэдэг энэ доторх маань бол өөрчлөгдөхгүй. 근데 신기한 것은 그때 хамгийн 이 구원받은 무리 가운데 연결되어 있으면 자기가 변화가 됩니다. Аврагдсан энэ хүмүүстэйгээ хамтдаа байх юм бол энэ хүн өөрчлөгддөг. 왜냐하면 주의 영이 성령께서 역사하시기 때문에 그런 Яагаад 겁니다. гэвэл эзний сүнс энэ чуулган дотор ариун сүнсээр ажилладаг учраас. 그래서 요한복음 15장 3절에서 5절까지 예수님이 이렇게 말씀하신 겁니다. 읽어 주시죠. Йохан 15-ын 3-5 дээр Есүс эзэн ингэж хэлсэн байна.
Миний та нарт хэлсэн үгээр та нар хэдийн цэвэр болжээ. Миний дотор оршигтун, би ч та нарын дотор оршин. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчөр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил та нар миний дотор оршихгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзмийн мод, та нар мөчрөөд хэн миний дотор оршиж би мөн түүний дотор оршин тэр их жимс гаргана. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. 예. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 내 안에 거하라. Миний та нарт хэлсэн үгээр та нар хэдийн цэвэр болжээ. Миний дотор оршигтун. 우리는 복음 말씀으로 깨끗하게 됐습니다. Бид өхөн сайн мэдээний үгээр цэвэр болсон. 그 구원받은 사람은 뭘 해야 된다고 했습니까? Аврагдсан хүн юу хийх ёстой гэсэн бэ? 내 안에 거하라. 거하라고 주님 명령하셨습니다. Миний дотор оршигтун гэж эзэн тушаасан байна. 나도 너희 안에 거하리라. Би ч та нарын дотор оршино. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없는 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчөр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил та нар миний дотор оршихгүй бол тийм байх болно. 나는 포도나무요 너희는 가지라고 했습니다. Би бол усан үзмийн мод, та нар мөчрүүд гэсэн. 예수님은 포도나무고 우리는 가진 거예요. Есүс эзэн бол усан үзмийн мод, харин бид нар мөчрүүд юм аа. 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺는다. Хэн миний дотор оршиж би мөн түүний дотор оршин тэр их жимс гаргана. 여기 보세요. Энийг харъя. 이 포도나무 가지가 할 역할은 붙어 있는 책임인 거예요. Энэ усан үзмийн мөчр бол ерөөсөө холбоотой байх л үүрэгтэй. 자, 붙어 있으면 저절로 열매가 맺힙니다. холбоотой байж байгаа юм бол тэр шин тэжээлээ автоматар авч идэг. 그러니까 포도나무 가지가 할 역할은 붙어 있는 책임이고 공급받는 책임인 거예요. Тэгэхээр усан үзмийн тэр мөчрний хувьд бол холбоотой байх хариуцлагатай, дээрээс нь тэндээс үр шимээ авч явах хэрэгтэй. 붙어서 공급을 잘 받으면 저절로 열매가 주렁주렁 맺힙니다. холбоотой байгаа тэндээс шин тэжээлээ авч явах юм бол үр жимсэн жигсэн өөрөө ургадаг аа гэж. 뭘 하라가 아니라 붙어 있으라 그 말입니다. Ямар нэгэн зүйл хий гэж ерөөсөө хэлээгүй, харин холбоотой бай гэж хэлсэн. 이걸 다른 말로 바꾸면은 어려운 예수님은 일이지만 교회의 머리라고 했습니다. Есүсийг чуулганы тэргүүн нь толгой нь гэж хэлж байгаа. 교회는 몸이라고 했습니다. харин чуулганы түүний бие гэж байгаа. 구원받은 사람은 지체의 각 부분입니다. харин аврагдсан хүмүүс бол дор бүрний эрхтнүүд юм аа. 그 머리로부터 공급이 쫙 내려옵니다. Тэгээд толгойноос ахуулан тэр тижэл нэрнэ. 자, 이거 보세요. 이게 손이 머리에 붙어 있습니까? 안 붙어 있습니까? Энэ гар маань толгойтойгоо холбоотой байна уу, холбоогүй байна уу? 자, 손이 머리에 붙어 있습니까? 안 붙어 있습니까? Гар маань толгойтойгоо холбоотой байна уу, үгүй юу? 이렇게 하면 붙는 겁니까? Ингэж заавал холбоотой байх юм уу? 몸에 지금 붙어 있잖아요. Чи биендээ холбоотойгоо. 머리에 붙는 건 몸에 붙는 거예요. чин толгойтойгоо холбоотой нэг чи биетэйгээ холбоотой байна. 머리가 손 올리라면 올리잖아요, 이렇게. 예. 머리가 손 보고 올리라면 올리잖아요, 이렇게. За тэгэл толгой маань гараа өрг гэх юм бол ингээ өргөж байгаа тийм ээ. 그러니까 이걸 바꿔 말하면 이렇게 되는 겁니다. За энийг тэгвэл өөрчлөлт хэлэх юм бол 주님 피로 구원받은 무리가 교회예요. эзний цусаар аврагдсан энэ хүмүүсийг чуулган гэж хэлж байгаа. 그 주님은 교회의 머리입니다. Эзэн бол чуулганы тэргүүн. 주님이 두루두루 역사하셔요. Эзэн энд ажиллаа явуулж байгаа. 그러니까 봐요. 포도나무 가지로 붙는 것은 몸에 붙는 거예요. Тэгэхээр энэ усан үзмийн модондоо холбоотой байна. Мөчр нь холбоотой байна гэдэг чинь 구원받은 биендээ холбоотой байгаа. 구원받은 무리 가운데 붙는 것이 포도나무 가지로 붙는 거다 그 말입니다. аврагдсан хүмүүстэйгээ хамтдаа холбоотой байна гэдэг чинь усан үзмийнхээ модонд холбоотой байгаа гэсэн. 그 구원받은 무리 가운데 딱 붙어 있으면 주님이 공급해 주셔서 이제 내가 바뀌고 나 통해서 집안 식구들이 구원받고 30명, 60명, 100명이 계속 구원받아 가게 되는 겁니다. Тэгэхээр аврагдсан сүрэг дотроо холбоотой байх юм бол би тэр эзнээсээ өөрийнхөө авах ёстой зүйлсээ аваад надаар дамжуулан гэр бүлийнхэн найз нөхөд 10, 30, 60, 100 дахин хүмүүс аврагдах болно гэж. 교회는 건물이 아니라 예수님 피로 구원받은 사람들이 모인 무리가 교회입니다. Чуулган гэж хэлж байгаа нь барилга байшин хэлж байгаа биш, харин эзний цусаар аврагдсан энэ хүмүүсийг, энэ сүргийг хэлж байгаа юм. 그 구원받은 사람들의 친밀한 사귐이 바로 교제입니다. 교제. Тэгээд энэ аврагдсан хүмүүсийн хоорондын нөхөрлөлийг бид нэр нөхөрлөл гэж хэлж. 그 가운데 주님이 두루두루 역사하시는 거예요. Энэ дотор эзэн өөрийнхөө ажлыг хийж байдаг. 자, 여기에 조개 중에 이게 삭가 조개라는 조개가 있는데요. За энэ хясаа дотор харах юм бол дэрсэн малгайд хясаа гэж байгаа. 이 조개는 접착력이 너무 강해서 일단 붙었다면 안 떨어집니다. За энэ хясаа маань өөрөө юмд наалдах юм бол маш сайн наалддаг байгаа. 이 삭가 조개처럼 구원받은 사람이 딱 구원받은 무리 가운데 딱 붙으면요. 그러면은 주님이 크게 역사하십니다. Тэгэхээр энэ дэрсэн малгайд хясаа шиг бид аврагдсан хүмүүс ч гэсэн тэр аврагдсан хүмүүстэйгээ үнэхээр нам наалдсан байх юм бол
шимт жилээ авч 자, чадна. 이 마귀가 싫어하는 걸 세 가지 생각해 봅시다. Бодөр сүнсний дургу 3 зүйлийг бүгдээрээ бодож 우리가 үзье. 마귀라고 생각해 봐요. За өөрийгөө та бодөр сүнсгээ боддоо. 우리 신앙생활 못하게 막으려면 어떻게 할까요? Итгэлээр амьдрахгүй болгоё гэвэл юу хийх вэ? 자, 마귀가 싫어하는 제일 첫 번째가 모든 예수님 순순히- 피공로 의지하는 것을 싫어합니다. Бодөр сүнсний дургу зүйлүүдийн ихнийх нь Есүсийн цусны гавьяанд 아이, 교회 다니는 건 байж. 좋아. 교회 열심히 다녀. Сүмд явж болно, сүмд хичээнгүүл 헌금도 많이 яваад. 해. Их өргөл өрг, 기도도 많이 해. их залбир. 예수님 피만은 믿지 말어. Гэхдээ Есүсийн цусанд л битгий идэг. 그래서 마귀가 이걸 제일 싫어합니다. Бодөр сүнс үүнд хамгийн дургу. 같이 읽읍시다. Хамт уншия. Тэр ямааны болоод тугалын цусаар бус харин мөнхийн золилтыг агуулan өөрийнхөө цусаар ариун газарт нэг мүсэн бүгдийн төлөө орсон. 예수님은 나는 피를 믿겠다 하면 마귀가 야, 믿긴 믿어. 그런데 죄를 다 사했다는 거 믿지 말아래. За тэгэхээр би Есүсийн цуснд итгэлээ гэх юм бол за итгэж болно. Гэхдээ бүх нүглээ чи уучлсан гэдэгт нь битгий итгэе. 네 죄를 사했는데 거의 사했대. Чиний нүглийг уучлахдаа бараг л уучлаа. 그러니까 영원히 사한 것은 못 믿게 하는 거예요. Мөнхөд уучлсан гэдэгт нь итгүүлэхгүй байдаг. 자, 여기 예수님은 다 이루셨습니다. 예수님 영원한 좀- 숙제를 다 이루셨습니다. Мөнхийн золилтыг гүйцэлдүүлсэн шүү дээ. 내가 태어나서 죽을 때까지 모든 죄를 주님은 한꺼번에 다 사하신 거예요. Миний төрхөөс өөхөх хүртэлх бүхий л гим нүглийг маань эзэн нэг удаагийнхаар мөнхөд уучлж өгсөн. 예수님은 영원한 속죄를 다 이루신 겁니다. Есүс эзэн мөнхийн золилтыг гүйцэлдүүлсэн. 그러니까 죄를 영원히 사했다고 하면 마귀가 공격할 수 있는 길이 없는 거예요. Тэгэхээр мөнхөд уучлсан гэх юм бол бодөр сүнсэнд өөр дайрж давшлах тийм завсар зай олдохгүй байгаа юм. 그래서 나의 과거 죄, 현재 죄, 미래 죄를 예수님 피가 과거, 현재, 미래 죄를 완전히 다 속했습니다. Тэгэхээр миний өнгөрсний одоо ирээдүйн бүх гим нүглийг маань Есүс эзэн мөнхөд зольж уучлж өгсөн. 요거 믿는 거 마귀가 싫어합니다. Үүнд итгэхийг бодөр сүнс хүсдэггүй. 무슨 이해되죠? ойлгож байгаа үстэй? 그 두 번째로 싫어하는 게 뭐냐면 За хоёр дахь дургүй зүйл нь юу вэ гэхээр 성경 가까이 하는 거 싫어합니다. Библиэд ойр байхыг хүсдэггүй. 이제 구원받았으면 됐어. Одоо аврагдсан бол тэгээ болоо үстэй. 니 왜 성경 가까이 하려고 그래? Яах гэж Библиэд ойр байх гээд байгаа юм? 이게 마귀 보이죠? Бодөр сүнс 귀의 харагдаж байгаа. 속삭입니다. чихэн дээр нь шимнэж байгаа юм. 야야야야, Хөөе хөөе. 성경 말씀 열심히 듣지 말어. Библийн үгээ тэгээ чичээгүүлэн сонсох шаардлагагүй. 여기 마귀 보이죠? Бодөр сүнс харагдаж байгааз. 그러니까 우리가 이 성경을 가까이 하는 게 너무너무 중요한 거예요. Тэм учраас бид бүхэн Библиэд ойрхон байна гэдэг бүр үнэхээр чухал зүйл юм аа. 이 성경을 가까이 하면은 이제 이 성경이 사람 마음을 바꿉니다. Библиэд ойр байх юм бол Библи маань хүний зүрх сэтгэлийг өөрчилдөг. 그 세 번째로 마귀가 싫어하는 게 뭐냐면 Бодөр сүнсний 주님이 세우신 참된 교회 바짝 딱 연결되는 걸 싫어하는 거예요. Бодөр сүнсний дургүй 3 дахь зүйл нь юу вэ гэх юм бол эзний босгосон энэ жинхэнэ чуулгантай холбоотой байхыг хүсдэггүй. 우리가 구원받은 무리 가운데 딱 연결돼 있어야 됩니다. Бид бүхэн аврагдсан энэ сүрэгтэйгээ холбоотой байх хэрэгтэй. 근데 혼자 연결되지 않으면 이게 마귀 타켓이 되는 거예요. 마귀가 딱 넘어뜨리려고 합니다. Тэгэхээр холбогдохгүй ганцаархнаа явж байгаа юм бол бодөр сүнс тэр хүнийг шууд унгаах гэж 이거 довтлоо. 한번 보세요. Нэг харъя. 이 곰이 혼자 놀고 있습니다. За энэ бамбрууш ганцаархнаа ингээл зугаадаа явж байсан. 아주 재밌어 하죠. Ингээл гоё харагдаж байгаа юм.
혼났잖아요. сайн хүүхэд бүр цагнуулж байгаа 이제 үстэй. 혼자 있으면은 이게 마귀에게 이제 공격당하기가 쉬운 겁니다. Тэгэхээр энэ ганцаараа байх юм бол бузар сүнснээр дайруулахад үнэхээр амархан байна. 자, 그래서 여기에 이거 보시면요, 읽어보시죠. 에베소 5장 18절. Эфес 5:18-ыг уншиж өгье. Дарсанд бүүс огтур өөнд хит самуурал буй харин сүнсээр дүүр. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이라고 했습니다. Дарсанд бүүс огтур өөнд хит самуурал буй 오직 성령의 충만을 받으라. харин сүнсээр дүүр. 자, 우리가 성령의 충만을 받아야 됩니다. Бид бүхэн сүнсээр дүүрэх хэрэгтэй. 성령 충만 받으려면 술 취하는 거 반대로 하면 돼요. Тэгэхээр сүнсээр дүүрэхийн тулд энэ согтуурхийн эсрэг тал руу нь явах хэрэгтэй гэсэн. 자, 여기 어떻게 하면 여기 성령 충만하게 될까요? Яавал тэгвэл сүнсээр дүүрэх юм бэ? 술 충만하려면 어떻게 하면 될까요? Архиар дүүрэхийн тулд яахад болох вэ? 술자석에 자주 참여한다. Арх байгаа газарт л яваад очиход болно. 술잔을 주거니 받거니 하면 많이 마신다. За тэгэл хундаг өргөх ч юм уу, хундаг авах ч юм уу энэ үедээ их үн. 1차, 2차, 3차 꼭 참석한다. 1, 2, 3 дугаар ээлжинд нь заавал орно. 이 사람은 술 충만하게 되잖아요. Ийм хүн бол архиар дүүрнэ үстэй. 술 많이 먹으면 술 충만하게 됩니다. Арх их уух юм бол тэр архиараа дүүрж байна. 그렇죠? Тийм үстэй. 그럼 성령 충만하게 해야 되면 어떻게 됩니까? Харин ариун сүнсээр дүүрхийн тулд яах ёстой вэ? 그리스도인들의 모인 무리에 자주 참여한다. Христэд итгэгчийн цугласан байгаа газарт нь байнга оролцох. 충분한 교제 시간을 갖는다. Тэр хангалттай нөхөрлийн цагийг гаргах. 그다음에 세 번째가 중요합니다. Яг 3 дахь нь хамгийн чухал. 모임이 끝날 때까지 끝까지 앉아 있는다. Нөхөрлөл дуусах хүртэл нь тэндээ суух. 이 사람은 충만하게 됩니다. Ийм хүн дүүрдэг. 술 많이 먹으면 술 취하잖아요. Арх их уух юм бол тэр хүн согтон тийм ээ. 그래서 구원받은 무리 가운데서 같이 말씀을 배우고 같이 교제하고 이렇게 하면요, 이제 성령께서 역사하셔서 자기도 모르게 충만하게 되는 거예요. Тэгэл аврагдсан хүмүүстэйгээ хамтдаа байж үгнээ суралцсан нөхөрлөж ингэж явах юм бол тэр хүн өөрөө ч мэдээлгүй сүнсээр дүүрж байдаг. 우리가 주님 모실 그날까지 구원받은 무리 가운데 잘 거해야 됩니다. Бид өхөн эзнийг ирэх тэр өдөр хүртэл аврагдсан хүмүүс дотроо сайн байж их. 그러면 주님 모실 때 부끄럽지 않게 될 겁니다. Эзнийг ирэх өдөр ичих зүйлгүй байх болно. 신앙생활은 이렇게 하는 게 아닙니다. Итгэлийн амьдрал ингэж явдаг юм 노를 шиг. 저어 항해하면 멀리 못 가요. Одоо 노를 저어서 항해하면 멀리 못 간다고 힘 빠져요. за сэлүүрээрээ ингээ сэлүүрдээ тэнгист явах юм бол хол явж чадахгүй шүү дээ. 자기 노력과 열심으로 이렇게 해서 신앙생활을 못 합니다. Өөрийнхөө хичээл зүтгэлээрээ хийгээд тэр хүн хол явж чадахгүй. 이 범선은 이 바람받아 가는 배입니다. Харин энэ дарвуулт цаг гэдэг чинь салхиар тугддаг. 바람받아 가는 배는 바람에 도움 받으면 계속 항해할 수 있는 거예요. Тэгэхээр энэ салхил байх юм бол тэр салхихийн тусламжтайгаар явсаар л байх болно шүү дээ. 우리는 성령의 도우심으로 살아야 됩니다. Бид өхөн ариун сүнсний тусламжаар амьдрах хэрэгтэй. 새 중에서 날개치며 날아가는 새들이 많고, За энэ ертөнд шувуудан дээр харах юм бол тийм ээ далдавчаад дэвэн нисдэг шувууд 근데 байна. 맹금류들은 이제 이 매 같은 종류는 바람받아 가지고 갑니다. Харин одоо ийм шонхор бүргэд ийм шувуунуудыг харах юм бол салхийг унж нисдэг шувууд байдаг. 신앙생활은 날개치는 것처럼 자기 힘으로 하는 게 아니에요. Итгэлийн амьдралыг өөрийнхөө хүчээр амьдрах гал ингээл дивээл амьдраад 우리가 байгаа биш. 바람받아 가는 걸 배워야 됩니다. Харин тэр салхийг эзэмшиж сурах хэрэгтэй. 성령의 도움으로 살아가는 걸 배워야 됩니다. Ариун сүнсний тусламжаар амьдрахыг сурах хэрэгтэй. 그래서 구원받은 무리 가운데 같이 교제하고 하면은 성령님의 도우심으로 신앙생활이 자연스럽게 되는 거예요. Аврагдсан сүрэг дотроо хамтдаа байгаад нөхөрлөд явах юм бол энэ итгэлийн амьдрал гэдэг өөрөө их энгийн өөрөө аяанда болж байдаг гэсэн. 근데 할 얘기가 많은데 벌써 시간이 다 돼가지고 Олон хэлэх юм их байдаг гэтэл цаг бараг болсон байна. 나머지는 이제 우리 계속 배워야 되겠습니다. Үлдсэн зүйлүүдийг бүгдээрээ үргэлжлүүлэн сурсаар байх ёстой. 마지막으로 성찬식을 하는 이유만 간단하게 설명드리겠습니다. Хамгийн сүүлд нь та бүхэндээ энэ ариун зоогийн ёслолыг хийх шалтгааныг 자, 먼저 성경 구절을 읽고 간단하게 말씀드리겠습니다. эхлээд Библи дээрээс уншиж өгөөд хэлж өгье. 고린도전서 11장 23절 29절 읽어 주시죠. 1-р Коринт 11-ийн 23-аас 29-ыг уншийе. Эндээс уншиж өгье. Яагаад гэвэл та нарт дамжуулсан зүйлээ би эзнээс авсан. Чухамхүү баригдсан тэр шөнөө эзэн Есүс талах аваад талархал өргөж хуваагаад энэ бол та нарын төлөөх миний бие мөн намайг дурсаж үүнийг үйлд гэсэн. Тэрчлэн зоогийн дараа мөн аяг авч энэ аяг нь миний цусаар тогтоогдох шин гэрээ юм. Үүнээс та нар уух болгондоо намайг дурсаж үүнийг үйлд гэсэн. Учир нь энэ талхыг идэж энэ аягнаас уух бүртээ та нар түүнийг ирэх хүртэл эзний үхлийг тунхагладаг юм. Тиймд хэн нэгэн нь зохисгүйгээр эзний талхыг идэж аягнаас уух аваас эзний бие ба цусны буруутан болно. Аливаа хүн өөрийгөө шалгаж байгаад талхыг идэг аягнаас ууг. Учир нь идэж ууж буй хүн
биеийг зөв таньж ойлголгүйгээр идэж уувал өөртөө шийтгэл авчирна. 네, 하나 더 읽어주시죠. Дахиад нэг байна. Бидний өрөөдөг өрөөлийн аяг нь Христийн цусан доторх оролцоо биш үү? Бидний хугацдаг талах нь Христийн бие доторх оролцоо биш үү? Талах нэг тул бид олуулаач нэг бие. Учир нь бүгд нэг талхнаас хуваалцдаг. 예수님이 구원받은 사람에게 두 가지 예식을 명하셨습니다. Тэгэхээр Есүс эзэн аврагдсан хүнд хоёр төрлийн ёслолыг хэлж өгсөн. 하나는 침례고 하나는 성찬식입니다. За нэг ёслол нь бол баптизм мөрдөх ёслол, нөгөөх нь ариун зоогийн ёслол. 침례는 구원받고 딱 한 번만 받으면 됩니다. Баптизмын ёслол бол бид бүхэн аврагдсныхаа дараа нэг удаа авахд л болдог. 성찬식은 이제 가끔씩 합니다. Харин ариун зоогийн ёслыг бид нар хаяа хийдэг. 오늘 성찬식을 간단하게 행할 겁니다. Өнөөдөр ч гэсэн товчхон ариун зоогийн ёслыг хамтдаа үйлдэнэ. 성찬식을 하는 이유가 세 가지인데 이거 알고 하면 되겠습니다. 아리ун зоогийн ёслыг хийж байгаа шалтгаан 3 байгаа. Үүнийг хэлж өгье. 성찬식을 하는 첫 번째 이유는 예수님을 기념하기 위해서입니다. хамгийн түрүүнд ариун зоогийн ёслыг хийж байгаа шалтгаан бол Есүсийг дурсан санахын тулд юм. 예수님이 죽으시기 전날에 제자들을 모으셨습니다. Есүс эзэн үхэхээс өмнөх өдрийн шөнө нь өөрийнхөө шавнарыг цуглуулсан. 그리고 떡을 떼어 주시면서 말씀하셨습니다. 이것은 너희를 위하는 내 몸이다. Тэгээд талах хуван өөх үедээ тэрээр хэлсэн байна. Энэ бол та нарын төлөөх миний бие юм. 이것을 먹고 나를 기념하라. Үүнийг идэн намайг дурсан сан. 식후에 이제 포도잔을 가지시고 말씀하셨습니다. 이것은 많은 사람을 위해 흘리는 나의 피라고 하시면서 이걸 마시고 나를 기념하라 하셨습니다. Тэгээд зоогийн дараа жигсэн дарснаас хундаглан шавнартаа өөх үедээ энэ бол олонний төлөө урсах миний цус юм. Үүнийг ууж намайг дурсан сан гэж хэлсэн. 우리가 이제 빵을 먹고 빵을 떼고 포도주 마실 겁니다. За бид бүхэн одоо энэ талхнаас хугалж аван идэн дарснаас уух болно. 구원을 받은 사람이 이제 예수님이 살이 찢겨지심으로 내게 영원한 생명을 준 걸 깨우쳤습니다. Тэгэхээр аврагдсан хүн бол Есүсийн тэр махан урагдсанаар надад аврал ирсэн гэдгийг ухаарсан. 우리가 그 떡을 떼므로서 예수님을 기념하고 기리는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн тэр талхнаас хугалах үедээ Есүсийг дурсан санан идэх ёстой. 포도주는 붉습니다. 포도주는 빨갛다고 말입니다. За тэгэхээр усан үзмийн дарс бол улаан шүү дээ, тийм ээ. Цусыг илтгэж байна. 예수님이 피를 흘림으로 내 죄를 사한 것을 내가 깨우친 사람이 포도주 마시고 예수님을 기억하고 기리는 겁니다. Есүсийн цус урсан өөрийнх нь гимнүгэл уушлагдсан гэдгийг ухаарсан хүн энэ усан үзмийн дарсыг уунга түүнийг дурсан сандаг. 성찬식의 첫 번째 목적은 너희들은 예수님 중심으로 생을 살아라 그 뜻입니다. Тэгэхээр энэ ариун зоогийн ёслыг хийж байгаа эхний шалтгаан бол та нар Есүст төвлөн итгэлээр амьдрах ёстой гэдгийг хэлж байна. 두 번째는 한 떡을 뗍니다. 한 빵을 뗍니다. Хоёр дахь шалтгаан гэх юм бол бид бүхэн нэг талхыг хувааж байгаа. 우리는 주 안에서 하나라는 걸 가르치는 겁니다. Эзэн дотор бид нар нэг юмаа гэдгийг зааж байгаа юм. 우리는 천국에서 같이 살 사람이라는 걸 보여주는 겁니다. Бид бүхэн деважинд хамтдаа амьдрах улсууд гэдгийг зааж 우리는 өгч байна. 가족이라는 걸 보여주는 거예요. Бид нар бол гэр бүл гэдгийг зааж өгч байна. 그래서 주님이 우리를 사랑한 것 같이 우리가 서로 사랑해야 된다는 것을 뜻하기 위해서 한 떡을 떼는 겁니다. Мөн дээрээс нь эзэн биднийг хайрласан шиг бид нар ч бас бие биенээ хайрлах ёстой гэдгийг харуулахын тулд нэгэн талхыг харуулж өгч байгаа юм. 세 번째는 우리 인생의 목적을 알려주고 있습니다. За гурав дахь нь гэх юм бол бидний амьдралын зорилгыг мэдүүлж байна. 예수님은 이미 십자가에 죽으셨습니다. Есүс эзэн аль хэдийн загалмай дээр үхсэн. 예수님이 다시 오신다고 말씀하셨습니다. Тэгээд Есүс дахин ирэх болно гэж айлтсан. 예수님 다시 오실 때까지 우리가 뭘 해야 될까요? Есүс эзэн дахин ирэх өдөр хүртэл бид нар юу хийж явах 성찬식을 하는 вэ? 이유는 예수님의 죽으심을 일깨우는 겁니다. 아리ун зоогийн ёслыг хийж байгаа шалтгаан чинь Есүсийн үхлийг дурсан санахын тулд. 우리 가운데 예수님의 죽으심이 제일 중요한 사건이라는 겁니다. Бидний дунд бол Есүсийн үхсэн гэдэг бол хамгийн том үйл явдал юм аа. 예수님 오실 때까지 우리가 뭘 해야 되느냐? Есүсийг ирэх хүртэл бид нар юу хийх ёстой вэ? 주님의 죽으심, 주님의 복음을 전해야 된다는 목적을 알려주고 있는 겁니다. Эзний үхлийг, эзний тэр сайн мэдээг хүмүүст тараа тунхаглах ёстой гэдгийг нүгээр сануулж байгаа. 이 성찬식 속에 성경이 요약되어 있습니다. 성경이 딱 이렇게 압축되고 요약되어 있다고. Тэр 아리ун зоогийн ёслолтой Библи ч гэсэн яг таарч нийцж байгаа юм. 그러니까 너희들은 예수님 중심으로 생을 살아라. Та нар Есүсийг төвлөн амьдраарай. 예수님 안에서 하나가 되라. Есүс дотор нэг болоорой. 예수님 다시 오실 때까지 이 복음을 전하라. Есүсийг дахин ирэх хүртэл энэ сайн мэдээг тараагаарай. 그걸 일깨워 주는 겁니다. Үүнийг маань сэргээн сануулж байна. 그래서 성경에 말씀하기를 이 잔과 떡과 잔을 합당치 않게 마시면 안 된다고 했습니다. Библиэр жигсэн хэлэхдээ энэ аяг, энэ хундгийг болон энэ талхнаас авахдаа 합당치 않다는 건 뭘까요? зогсгүй гэдэг нь юу хэлж байгаа бол 예수님 중심으로 살지 않고 자기 중심으로 살면 합당치 않다 그 말입니다. Есүсийг төвлөж амьдрахаас харин өөртөө төвлөж амьдрж байгаа бол энэ зогсгүй байна. 구원받은 사람이 서로 미워하면 합당치 않다는 겁니다. Аврагдсан хүн үзэн ядах нь өөрөө зогсгүй юм.
주변 사람들이 지옥 가고 있는데 그 사람들에 대해서 무관심하면은 이건 합당치 않다는 겁니다. Эргэн тойрны хүмүүс там руу чиглэн явж байхад тэнд октоос анхаарал хандуулахгүй байгаа нь зохисгүй юу? 당신은 왜 술 안 마십니까? Та яагаад арх уудаггүй вэ? 그 안 마시는 이유가 다른 사람이 구원받기 원하기 때문에 안 마시는 거예요. Арх уухгүй байгаа шалтгаан бол бусад хүмүүс аврагдаасаа гэдгийг хүсэж байгаа учраас уухгүй байгаа шүү. 술 같이 먹으면서 Хамтдаа арх уунгаа. 예수 믿어봐 참 좋아. Есүс итгээд үзээрэй өстой гоё штэ. 그럼 누가 믿겠어요? Хин итгэх юм бэ ингэ? 담배 같이 피우면서 후 하면서 예수 믿어봐 좋아. Тамхи угуулж гаал тийм ээ. Есүс итэх гоё гээл. 그래 우리는 아무쪼록 주변 사람을 건질라고 하는 겁니다. Бид бүхэн итгээгүй байгаа тэр хүмүүсийг татан гаргах гэж байгаа. 그래서 영혼을 건질 마음이 크면 클수록 그 사람은 바르게 살게 돼 있는 거라고. Тийм сүнсийг татан гаргая гэсэн сэтгэл том байх чинээгээр энэ хүн илүү зөв амьдардаг. 왜 내 삶이 흐트러질까요? Яагаад миний амьдрал энэ буруу төшөө яваад 왜 байна? 내가 바르게 못 살까요? Яагаад би зөв амьдарч чадахгүй байна? 주변 사람 건질 마음을 안 가지기 때문에 그런 거예요. Иргэн тойрныхоо хүмүүсийг татан гаргая гэсэн сэтгэл байхгүй учраас юм байгаа даа. 집안 식구들을 구원하기 원하면 어떻게 할까요? Гэр бүлийнхнийгээ авралт хүргэе гэж байгаа хүн ямар байх вэ? 그리스도인답게 살려고 하게 되는 겁니다. Христэд итгэгч хүн шиг зохистой амьдрыг гэж хичээнэ. 내가 친구들을 구원하기 원하면 어떻게 해야 됩니까? Би найзуудаа авралт хүргэе гэж хүсэж байгаа бол яах ёстой 밥도 вэ? 밥도 먼저 사고 Тийм ээ? Төрүүлээ хоолыг нь аваад. 희생하고 수고하는 모습을 보이게 되는 Золиостоо 겁니다. өмнөөс нь өөрийгөө өргөж байгаа ийм дүр төрхөө үзүүлэх хэрэгтэй. 그래서 인생의 목적을 확실하게 살아야 된다는 걸 성찬식이 보여주는 겁니다. Тэгэхээр энэ амьдралын зорилгоо тодорхой зөв байлгах ёстой гэдгийг ариун зоогийн ёслол бидэнд харуулж өгч байгаа. 오늘 성찬식을 받을 때 하나님께 감사한 마음으로 받으시고 Тэгэхээр өнөөдөр ариун зоогийн ёслолд орж энэ талхнаас авах үедээ та бүхэн 그리고 집안 식구들 중에 구원 안 받은 사람이 있으면 구원받기를 기도하면서 받으시기 바랍니다. Бурхан талархсан сэтгэлээр хүлээн авч дээрээс нь гэр бүлийнх нь аврагдаагүй хүмүүс байгаа бол авралт хүрээсэй гэсэн тийм чин сэтгэлээсээ залбирангаа аваарай гэж 같이 хүсэж байна. 기도하시겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 하나님 아버지 감사합니다. Бурхан аав минь талархаж байна. 저희들을 주의 보배로운 피로 구원해 주신 것을 감사합니다. Биднийг эзний үнэт цусаар аварж өгсөн талархаж байна. 주님 말씀하신 대로 주 안에 거할 수 있도록 도와주옵소서. Эзэн таны айлсны дагуу бид эзэн таны дотор байхад минь туслаарай. 주님의 공급으로 30배, 60배, 100배 결실하도록 도와주옵소서. Эзэн таны өмнө илүү 30 дахин, 60 дахин, 100 дахин үр жимс гаргахад туслаарай. 주님 앞에서는 그날 칭찬을 받을 수 있도록 Эзэн 도와주시옵소서. таны өмнө зогсох өдрөө магтаал сайшаалыг авахд минь туслаарай. 이번 집회를 위해서 수고한 모든 손길에 주님의 더 큰 은혜로 함께해 주옵소서. Энэ удаагийн семинарын төлөө зүдэд зүтгэсэн хөдөлмөрсөн бүхий л гарын үйлсийг та өрөөж өгөөрэй. 이번에 말씀을 듣고 구원받은 모든 사람 일일이 주님이 거룩한 손으로 붙잡아 주시옵소서. Энэ удаа үгийг сонссон бүхий л хүмүүсийн зүрх сэтгэл нэгэн ч алдагдalgүйгээр хүн нэг бүрийн зүрх сэтгэлийг зууран барьж өгөөрэй. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 유혜영 목사님 나오셔서